자, 출석을 먼저 좀 다 체크하지, 색이. 네, 그쵸. 예, 출석 다 체크하는데, 자, 우리 자 불러보자고요. 자, 잉크바이르, За эрчээ дуудана гинэ. За 잉크바이르. энэ хоёр эрч. 그다음에 예, 강바트, 자, 예, 민드바이르, байгаа. 민드바이르 저기 있고요. 그다음에 네, 있어요. 아타라, 네. Rapen. 예, 뭉우세흥, 뭉우세흥, байна. 예, 바승수릉, 예, 거기 바승수릉, 있어요. 네. 예, 그다음에 게를레, Pen. 예, 그다음에 어윤, 예, байгаа. 어윤. 그다음에 남질마랑은 어디 있어요? 남질마도 남절만 학생이 입원했어요. 어디가 안 좋았어요? 그 혈압이 지금 뭐라고 할까요? 저 왔다 갔다 하고 그리고 또 저기 허리도 아프고 예, 그래서 좀 입원하셨고. 동맥경화네. 음흠. 아스피린을 좀 사다 주면 좋겠는데 아스피린 근데 문제는 아스피린 먹으면 이제 나는 수술을 못 하는데 그게 문제지. 음흠. 그래 오늘 그래도 아니 저 орж ирэх үнтэй. 7명. 나 그래도 4분이 빠졌네. 4명이. 예리된 자에도 없고. 네. 예. 자, 우리 6월 달에 그 총장님이 오십니다. За 6 сард захирал ирнэ. 예, 이번에 몽골에는 졸업이 없기 때문에 제가 그 총장님 티켓은 끊지를 않았어요. За 6 сард манайд Монголд одоо энэ жил төгсөлт байхгүй учраас энэ жил одоо захирал Монгол руу очихооргүй болсон төлөвлөгөө нь одоо 한국에서 бол 사역을 байхгүй. 좀 감당하려고 그럽니다. 한국에서. 음. 예. Солонгост л зөвхөн 그래도 ирчээд 이제 дуусна. 이한우 총장님이 지금 브라질에서 오는데 시간이 거의 뭐 한 24시간, 30시간 이상 걸리기 때문에 많이 기도해 주셔야 돼요. Тэр ий ханаа захирал Бразилаас Солонгос руу ирэхэд бараг 20 одоо юу гэдгийг 5 6 цаг одоо 24 цагаас дээшээ зарцуулдаг байна. 30 цаг орчим зарцуулдаг онгоцонд. Тэгэхээр та нар бас сайн залбирч өгөөрэй. 이번에 총장님 오시면 우리 이제 몽골 신학교 학사복으로 다 할 겁니다. Одоо захирлыг ирэх юм бол Библийн сургуулийнхаа оюутнуудын талаар тайлангаа бас тавина. 여러분들 기도해 주시고. Тэгээ та нар залбирч өгөөрэй. 자, 오늘은 19장부터 하도록 하겠습니다. За бид нар 19-р бүлгээс үргэлжлүүлээ явнаа. 우리가 지난번 18장에서는 우리가 고린도 교회 이게 사도 바울이 아테네를 지나서 이 고린도에 도착해서 그 1년 6개월간 머물면서 사역을 통해서 많은 열매를 맺힌 것을 우리가 공부를 했습니다. За бид нар 18 дугаар бүлгээр дамжуулан одоо Афинаас Коринт руу очоод жил 6 сарын турш байхдаа маш их одоо юу гэдэг үржимстэй ажил хийсэн гэж бид нар сурсан. 고린도 교회도 항구 도시라고 그랬습니다. 그때. За тэгэд Коринт маань болохоор өөрөө одоо юу гэдэг маш том хөгжсөн хот. 그 당시에 인구가 상당히 많은 대략 한 50만 명 이상 되는 그 인구를 가진 그런 도시였기 때문에 초대교회 이 복음 증거하는 일에 큰 역할을 담당했던 그런 지역이에요. За тэгээд тэр үедээ гэх юм бол тийм ээ тэр үедээ л 500 гаруй мянган хүн амтай хот гэдэг маань одоо Бонтын хот гэдэг маань маш их одоо хүн амтай одоо гэсэн үг байна. 그래서 이렇게 가만히 보면 복음 전하는 일에 이 지리적인 면도 영향을 주는구나 하는 것을 어떻게 보면 발견할 수 있습니다. Тийм учраас бид нэр тэр талаас харах юм бол сайн мэдээ түгээх ажил тийм ээ сайн мэдээ түгээх явдалд одоо бас юу гэдэг бас үр дүнтэй байж чадах нэ. 자, 오늘 여기 19장에서는 이 에베소 교회가 세워지는 그 내용이 여기 기록이 되어 있습니다. За тэгвэл 19-р бүлэг дээрээс харах юм бол Эфес чуулган бий болж байгаа. 우리가 에베소 교회 하면 에베소서라고 하는 사도 바울이 AD 62년이나 63년경에
로마옥 중에서 편지한 에베소 교회에 보내는 편지 그 내용을 보면 에베소 교회의 모습이 거기 자세히 기록이 되어 있고 또 에베소 교회에 당부하는 바울 사도의 권면이 거기 담겨 있어요. Надад Эфес чуулган гэж бодох юм бол бид нар Эфест бичсэн загтлыг мэднэ тийм ээ. Тэгэхээр тэр загтал дээрээс Эфест Илж Паул юу бичсэн, юу гэж тэднэрт зөвлөсөн, юуг анхааруулсан бэ гэж бид нар Эфес номын талаар мэддэг байна. 그런가 하면 요한계시록 2장 1절에 보면 에베소 교회 사자에게 편지하는 내용, 처음 사랑을 잃어버린 교회다 이렇게 편지하는 내용이 사도 요한을 통해서 이렇게 하나님이 감동을 통해서 편지하도록 하는 그 내용이 기록이 되어 있죠. За гэтэл Илчлэлт номын 2 дугаар бүлгийн 1-р ишлэл дээрээс харах юм бол одоо Илч Иохноор дамжуулан Эфес чуулганы элчид бичсэн загтал тийм ээ. Тэгэд Илч Эфес чуулганы талаар бичгтээ анхны хайр орхижээ гэж бичсэн байдаг. 자, 에베소 교회는 여기 19장 1절에는 아볼로가 고린도에 있을 때 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만나 이르되 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 이렇게 하는 말씀이 여기 기록이 되어 있어요. За тэгэд 19-ийн 1-2 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол Аполлыг Коринтод байх үед Паул уулархаг нутгуудаар явсаар Эфест хүрч ирээд хэсэг дагалдагчдыг олж уулзав. Тэгээд тэдэнд та нар итгэхдээ ариун сүнсийг хүлээн авсан уу гэж тэднээс асуусан байна. 지금 여기 19장은 사도 바울이 3차 선교 여행입니다. 보통 AD 한 54년. AD 54년 교회라고 했어요. болохоор манай эртний 54년 54 дугаар оны үед бичигдсэн. За тэгээд Илч Паулын сайн мэдээний 3 дахь аяны үеэр одоо аян одоо энд явагдаж байгаа. 2차 선교 여행은 AD 52년경이라고 생각하면 됩니다. AD 52년경. За тэгвэл сайн мэдээний 2 дахь аян нь манай эртний 52 дугаар онд байсан гэж бодож болно. 그런데 이제 보통 52년. 그러니까 AD 한 51년부터 50년부터 한 52년경이라고 이렇게 볼 수 있는데 2 дугаар аяныгаа бид нэр 50-аас 52 оны хооронд болсон гэж бид нэр явагдсан гэж үзэж болно. 에베소 교회는 사실은 에베소 지역은 사도 바울이 AD 52년도 2차 선도여행 때 아테네를 지나가지고 고린도를 지나갈 때 에베소 교회에 잠시 방문한 적이 있었어요. За тэгэд яг үннийг хэлэхэд Эфес чуулганы хувьд бол 2 дугаар аяны үед тийм ээ одоо 52 оны үед тэр Коринтоос одоо гараад Афиныг өнгөрөөд Коринтоор дайраад явахдаа Эфес чуулганд одоо хальт гэх юм одоо ороод гарсан удаа байгаа. 우리가 지난주에 배웠죠. 18장 19절에 거기 그 내용이 바로 그겁니다. 18-ийн 19 дугаар ишлэлд байгаа. Бид нэр өнгөрсөн хичээлийн 18-ийн 19 дугаар ишлэлдэр бичигдсэн байгаа. 자, 그런데 이때는 2차 선교 여행을 마무리하는 시기였기 때문에 어찌 보면 시리아 안디옥으로 선교 본부가 있는 시리아 안디옥으로 돌아가는 길목 가운데 있었기 때문에 잠시 지나갔던 거예요. 에베소 상황만 보고. За тэгвэл Эфесийн тэр Эфес одоо тэр 18-ийн 19 дугаар ишлэлдэр хэлсэн байгаа тийм Эфест ирээд хэсэгхэн хугацаанд болцоод явсан нь болохоор ерөнхийдөө тэр Антиох руу буцаж Сирийн Антиохт очоод сайн мэдээнийхээ аяны тайланг тавих гэж буцаж явсан үе учраас энэ үедээ хэсэгхэн зүгээр одоо дайраад гарсан байгаа. 자, 에베소 교회가 어찌 보면 제2의 선교 기지가 되면서 큰 역사가 일어났던 교회입니다. Эфес чуулган бол одоо юу гэдэг 2 дахь одоо удаагийн одоо очилт болсон учраас 또 소아시아와 또 유럽으로 가는 그 길목에서 큰 역할을 감당했던 교회가 에베소 교회예요. за тэгээд тэр дараагийн аянд тийм ээ одоо Аз руу гарахад өмнөд одоо юу гэдэг Аз руу явхад одоо тэр зам үүд болж өгсөн. Одоо нэг гэсний дамжин өнгөрөх одоо маш том одоо зам нь болж өгсөн учраас
одоо маш чухал газар байсан байна. 그래서 제1 선교본부라고 하면 시리아 안디옥, 다마스커스 위쪽에 있는 시리아 안디옥이 제1 선교본부고 그다음에 제2 선교본부는 에베소 교회입니다. За тэгвэл сайн мэдээ түгээхэд одоо хоёр том одоо гол цөм газар байсан нь нэгдүгээрх нь болохоор Сирийн Антиох чуулган, Сирдэх Антиох чуулган байсан бол хоёрдугаарх нь энэ одоо Аз руу явах тэр зам үүдийг нээж өгсөн энэ Эфес чуулган одоо хоёр дахь том зам одоо төвөнд байсан байна. 에베소 교회를 통해서 이제 요한계시록에 나오는 아시아 7교회가 나오죠. 빌라델피아, 사대, 버가모, 두아디라, 서머나 이런 쭉 교회들이 나오고 히에라볼리 이런 교회도 있는데 이런 교회들이 어찌 보면 루커스 계곡이라고 하는 그 지중해를 바라보는 곳으로 쭉 나아가면서 세워진 교회들인데 그 교회들이 에베소 교회를 중심해서 쭉 세워져 나갔어요. За тэгвэл энэ Эфес чуулганаар дамжуулан тэр одоо илчлэл ном дээр гардаг Аз дахь 7 чуулган гэж байдаг тийм ээ. Тэр Аз дахь 7 чуулган маань одоо Эфес чуулганаар дамжуулан ерөнхийдөө зам үүд нь нээгдсэн гэж үзэж болно. Пергам ч юм уу, Смирна ч юм уу тий одоо тэр Сарде гэдэг энэ 7 чуулганууд ерөнхийдөө юу л Эфес чуулганаар дамжуулан одоо үүд зам нь тийшээ очих үүд нь зам нь нээгдэж өгсөн байна. 자, 이렇게 에베소 교회가 크게 부흥하면서 선교 기지의 역할을 할 수 있었던 비밀 중에 하나가 이 아볼로라고 하는 사람입니다. 사실은. За тэгвэл сайн мэдээ дамжуулахад тийм ээ одоо маш их чухал нөлөө үзүүлж өгсөн хүн нь хинбэ гэх юм бол одоо энэ Эфесээр дамжуулан сайн мэдээ дамжуулахад чухал нөлөө үзүүлж чадсан хүн нь Апол гэдэг хүн байна. 자, 이 아볼로라고 하는 사람이 어찌 보면 아주 언변도 좋은데 유태인인데 언변이 좋고 아주 성경에 대해서 아주 박식한 사람이었어요. За тэгвэл энэ Апол гэдэг хүн маань тийм ээ юудэ хүн байгаа зогсохгүй тэр Библийн тал дээр бол маш их одоо итгэлтэй мэдлэгтэй ийм хүн байсан байна. 그런가 하면 이 사람은 세례 요한의 제자라고 할 수 있는 사람이었습니다. За тэгвэл энэ хүнийг Аполыг баптизм хүртээгч Иохны шав байсан гэж үзэж. 세례 요한의 제자라는 것은 그가 세례 요한이 증거한 메시아를 믿고 기다리는 사람이었다. За тэгвэл Иохны тэр шав байсан гэх юм бол баптизм хүртээгч Иохны шав байсан бол тэр Иохны итгэж хүлээж байсан тийм ээ аврагч тэр Месиа ирнэ гэдэгт итгэдэг бас тэр хүлээдэг нэгэн байсан байна. 그러나 아볼로가 처음에는 바울이 2차 선교행을 마치고 돌아간 다음에 에베소에 들려서 거기에서 사람들을 전도할 때는 그는 예수 그리스도를 알지 못해서 세례 요한의 세례만 증거했습니다. Тэгвэл Апол бол тийм ээ одоо Паулыг одоо Сирийн Антиох руу явсны дараа Эфест юу дамжуулж байсан бэ гэх юм бол тэр Есүсийн талаар ерөөсөө мэддэггүй байсан учраас ирсэн гэж мэддэггүй байсан учраас тэр зөвхөн баптизм хүртээгч Иохны тэр баптизмын талаар л ерөөсөө дамжуулдаг байсан байна. 그런데 거기에 브리스길라 아굴라라고 하는 사람, 사도 바울과 동역했던 사람이 이 아볼로에게 세례 요한이 증거한 분이 예수 그리스도라고 하는 것을 가르쳐 줬습니다. Гэтэл Прискила, Акула хоёр тийм ээ энэ Аполд энэ баптизм хүртээгч Иохны дамжуулаад байсан тэр тунхаглаад байсан Мишэ гэдэг хүн чинь Месиа чинь Есүс юм а гэдгийг тэр Аполд тайлбарлаж хэлж одоо сайн мэдээ түгэж өгсөн байна. 자, 그럴 때 아볼로는 자기가 기다리고 사모하면서 또 세례 요한이 증거하던 분이 예수 그리스도인 것을 확신하고 성경으로 예수가 메시아인 것을 에베소에 있는 유태인들에게 가르쳤던 거예요. Тэгвэл одоо Апол тийм ээ тэр Прискила, Акула хоёроос сонсон тэр Есүс Христ бол тэр баптизм хүртээгч Иохны хүлээж байсан тийм ээ тэр тунхаглаж байсан Месиа юм байна гэдгийг тэр сонсоод итгэсний дараа Эфест байгаа юудэчүүдэд тэр сайн мэдээг тэр Апол одоо тунхаглаж эхэлсэн байна. 그럴 때 그곳에 있는 유태인들이 모든 사람들 앞에서 굴복하게 된 겁니다. Тийм учраас тэнцээ байгаа юудэчүүд бол тийм ээ бүх зүйлд одоо бууж өгсөн гэж хэлж болно. 그러니까 이제 3차 선교여행에 사도 바울이 와서 에베소 사역을 할 때
예수 그리스도를 증거할 때 그들이 복음을 잘 받아들일 수 있었던 것은 아볼로를 통해서 이미 예수가 그리스도인 것이 확실하게 전파되었기 때문에 그만큼 유대인들의 회방이 많지 않았다는 거예요. Мгм. Тийм учраас Эфест тийм ээ Аполлоор дамжуулан Есүс Христ бол тэр Иохны тунхаглаж байсан Месиа муу юм а гэдгийг Апол тунхагснаар дамжуулаад тэнцээ байгаа юудэчүүд тийм үү одоо эсэргүүцдэг юудэчүүд цөөхөн байсан байна. 또 아볼로가 그곳에서 12명의 제자를 길렀습니다. Бас 에베소에서. Апол тэнцээ Эфест 12 дагалдагчийг бас бэлдсэн байсан. 그들은 어떻게 보면 예수 그리스도는 알지 못한 가운데서 세례 요한의 어떤 가르침, 메시아가 올 거라고 하는 확신, 그런 확신을 가지고서 기다렸던 그런 사람들이었어요. Тэгвэл тэр хүмүүс ерөөсөө Есүс Христийн талаар мэдхгүй тийм ээ. Харин одоо баптизм хүртэгч Иохны тэр тунхаглаж байсан тунхагласан Есүс Христ бол биш Месиа бол ирнэ гэдэгт бат итгэлтэй байсан хүмүүс байгаа. 그리고 이제 아볼로는 고린도로 내려갔습니다. За тэгээд Апол Коринт руу очсон. 그 후에 아까 AD 54년경에 사도 바울이 이 에베소에 방문을 해서 이곳에서 사도 바울이 2년 3개월 동안 말씀을 전했어요. За тэгвэл Илч Паул дараа тийм ээ одоо Аполыг Коринт руу явах хойгуур нь Паул Эфес чуулганд очоод Эфес чуулганд 2 жил гаруй хугацаанд тэнцээ бурхны үгийг дамжуулсан байна. 2년 3개월 동안 이렇게 말씀을 증거할 때 어떻게 보면 하나님의 특별한 역사들이 많이 나타났습니다. 여기서 2 жил 3 сарын турш гэж байна. 2 жил 3 сарын турш бурхны үгийг дамжуулахад тэнцээ бурхны гайхалтай ажлууд маш их бий болсоор байсан байна. 여기 19장 11절로 12절에 보면 사도 바울을 통해서 큰 이적과 기적이 나타났어요. Тэгвэл 19-ийнхаа 11, 12 дугаар ишлэлээр харах юм бол тэн дээр Илч Паулаар дамжуулан нүр бусын тэр гайхамшиг болоод тэмдгүүдийг бурхан одоо бүтээж байсан байна. 어찌 보면 에베소 교회가 단단해지면서 부흥하게 된 어떤 배경 가운데 이런 사도 바울을 통해서 나타난 이적과 기적의 역사가 있었습니다. Тэр гайхамшиг болоод тэр тэмдгүүдийг тийм ээ одоо тэмдгүүд тэр Илч Паулын гараар дамжуулан бурхан өөрөө одоо тэр ажлуудыг хийснээр Эфес чуулган маш их сэргэлттэй байсан байна. 또 하나는 세 번째로 본다고 하면 어떻게 보면 아볼로를 통해서 세례받은 12명이 사도 바울을 통해서 그분이 예수 그리스도라고 하는 진리를 깨달았을 때 성령의 역사가 임했어요. За тэгээд Аполлоор дамжуулаад одоо бэлтгэгдэж байсан тэр 12 дагалдагч юм. Энэ 12 дагалдагч тэр баптизм хүртэгч Иохны ярьж байсан тэр Месиа, тэр итгэж хүлээж байсан Месиа нь одоо Паулын яриад байгаа, Паулын итгэж байгаа энэ Есүс юм а гэдгийг тийм ээ одоо итгэж хүлээж авахд тэнцээ бас ариун сүнсний ажил бий болсон байна. 오순절 성령의 역사가 그들에게 임할 때 어찌 보면 사도 바울이 사역하는 거 홀로 사역하는 것보다도 12명의 큰 일꾼을 얻었다 생각하면 되는 겁니다. За тэгвэл тэнцээ болсон ариун сүнсний ажил одоо Пентекостийн өдрийн ариун сүнстэй адилхан тийм ээ тэр ариун сүнсний ажил тэнцээ бий болсноороо 12 дагалдагчтай одоо 12 бэлтгэгдсэн дагалдагч бий болсон тийм ээ. Инхээр Паул тэнцээ ганцаархнаа сайн мэдээ түгээж байснаас тэр бэлтгэгдсэн 12 хүний хамтаар тэр Аполлын бэлтгэсэн тийм ээ 12 дагалдагчийн хамтаар сайн мэдээ түгээх нь илүү их үр дүнтэй болж эхэлсэн байна. 어찌 보면 바울을 도와서 그들의 헌신적인 수고와 섬김이 에베소 교회를 세우는데 큰 역할을 감당했던 거예요. Тийм учраас тэднэрийн одоо хичээл зүтгэл тийм ээ тэднэрийн одоо золиос тэр одоо бүх хөдөлмөр нь Паулаар дамжуулан Эфес чуулганыг босгон байгуулахад маш их одоо үр нөлөө үзүүлсэн байна. 그것이 여기 19장에서 아주 중요한 메시지 가운데 하나입니다. За тэгвэл энэ маань одоо 19-р бүлэг дундаас одоо чухал одоо бурхны хэлэх гээд байгаа гэх юм одоо тэр Паулын хэлэх гээд байгаа зүйлсийн одоо нэг хэсэг нь байх нэ. 그래서 여기 2절에도 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐 이렇게 사도 바울이 이야기할 때
그들이 아니라 우리는 성령이 계심도 듣지 못하였노라. 처음에 이 12명의 제자들 아보로를 통해서 전도받았던 세례 요한의 세례만 알았던 사람들이 이렇게 고백을 했다는 거예요. За тэгвэл 2 дугаар ишлэл дээр тийм ээ тэр Аполлын дамжуулсан Аполлын бэлдсэн 12 дагалдагчаас асуухад одоо та нар итгэхдээ ариун сүнсийг хүлээн авсан уу гэхэд тэд үгүй ариун сүнс байдгийг бид юу сонсоогүй юм байна гэж ингэж одоо хэлжсэн байна. 왜 성령이 계심도 어찌 보면 듣지 못했어? Яагаад ариун сүнс байгаа гэдгийг мэдээгүй юм болов? 성령은 오순절 성령은 완성된 진리의 성령이라고 합니다. Ариун сүнс бол тийм ээ одоо Пентекостийн өдөр өгсөн тэр сүнс бол бүрэн төгс боловсрсан төгс болсон одоо тэр үнний сүнс байх нэ. 완성되었다고 하는 것은 예수님의 십자가 사역과 부활의 사역이 완성이 되어서 그 어떻게 보면 하나님의 계획 가운데 완성된 그 진리를 가지고 역사하시는 성령이에요. 그래서 아주 강력하게 역사했습니다. Тэгвэл тэр одоо Пентекостийн өдрийн сүнс бол тийм ээ бурхны тэр ажил болоод тэр бурхны үгэнд бүрэн төгс боловсрогдоод гэх одоо тийм энэ хүмүүст маш хүчтэйгээр ажиллаа хийдэг тэр үнний үг дээр одоо үгээр ажиллаа хийдэг юм сүнс байгаа. 그러나 예수 그리스도를 알지 못할 때 성령의 역사를 그들이 듣지도 못하게 된 거예요. 경험하지 못한 겁니다. Гэхдээ Есүс Христийн талаар 예수 다시 목사님. 그러니까 예수 그리스도에 대한 진리를 몰랐을 때는 성령의 역사가 임하지 않은 겁니다. 그래서 Есүс Христийн талаар одоо мэдэхгүй байх үед тийм үү тэр одоо ариун сүнсний ажлыг тэд нэр хүртэл мэдээгүй, үзээгүй байсан байна. 그렇기 때문에 성령의 역사가 그들에게 있다고 해도 아주 약하게 역사했기 때문에 왜냐하면 성령은 진리 가운데서 역사하기 때문에 그렇습니다. Яагаад гэвэл ариун сүнс бол үнний дотор, үнний үг дотор ажиллаа хийдэг сүнс юм тийм үү? 자, 그럴 때 여기 사도 바울이 그들에게 이야기할 때 그들이 요한의 세례만 받았다고 할 때 바울이 이르되 요한이 회개의 세례를 베풀며 백성에게 말하되 내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라. 그러니까 사도 바울이 세례 요한이 회개의 세례를 베풀면서 백성들에게 내 뒤에 오시는 이를 믿으라고 하네. 그분이 예수라고 증거를 했어요. За тэгсэн тэд нэр юу хэлсэн бэ гэвэл тэгвэл та нар ямар баптизм хүртсэн бэ гэхэд Иохны баптизм гэж. Гэтэл Паул миний яраас ирж буй нэгэн болох Есүст итгэхтэн гэж Иохан гэмшлийн баптизмыг хүртээж байсан гэсэн. 자, 요한복음 1장에 나오죠. Энэ бол Иохны 1-р бүлэг дээр байгаа. 자, 세례 요한의 여기 증거가 쭉 기록이 되어 있습니다. 요한복음 1장에. За тэгээд 1-р Иохны 1-р бүлэг дээр харах юм бол баптизм хүртээгч Иохны тэр Есүсийн талаар хэлж байгаа одоо гэрчлэлийн үгсүүд тэнцээ тэмдэглэгдсэн байгаа. 여기 29절 보면 29절에도 있고요. 1:29 дээр 또 여기 36절에도 있습니다. за тэгээд 36 дээр 자, 그 외에도 그 세례 요한이 나는 그의 신들매도 감당치 못하겠노라 그렇게 말한 것도 있고요. за тэгээд Иохан хүртэл хэлсэн тийм ээ би түүний одоо шаахан одоо нэг ёсны одоо осрыг хүртэл тийм ээ тайлах зохисгүй хүрэх зохисгүй гэж хэлсэн байдаг. 자, 그렇기 때문에 자, 세례 요한이 증거한 분이 예수 그리스도라고 할 때 그들이 사도 바울의 전하는 그 말을 믿었습니다. Илч Иохны дамжуулж байгаа тэр хүн бол Есүс Христ юм а гэж Илч Паулыг хэлэх үед баптизм хүртээгч Иохныг дамжуулсан хүн Есүс Христийг хэлж байгаамаа гэж хэлэх үед тэд нэр одоо Илч Паулыг хэлсэн үгэнд итгэцгээсэн байна. 그래서 5절에 그들이 듣고 주 예수의 이름으로 세례를 받으니 이런 말씀 있잖아요. За тэгсэн 5 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол үүнийг сонсоод тэд эзэн Есүсийн нэрээр баптизм хүртцгээв гэсэн байна. 자, 세례를 받았다는 것은 나는 예수님을 믿습니다라는 증표예요. За тэгвэл баптизм хүртсэн гэдэг нь юу гэсэн үг юм бол би бол Есүст итгэсэн гэсэн одоо Есүст итгэсний одоо нэг нотлохоо байх нэ. 하나님이 보내주신 메시아입니다. 예수님은
Есүсөд 믿는 Бурхны ижилсэн 증표로 аврагч 세례를 Месиа мөн 받았다는 юм 거예요. гэж тийм ээ одоо итгэсний одоо нотлохоо болгож баптизм хүртэж байгаа. 자, 그럴 때 어떤 역사가 일어났어요. 여기 6절에 보니까 바울이 그들에게 안수하며 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니 모두 12사람쯤 되니라. 이런 말씀이 있지요. За тэгээд ийхүү Паул тэдэн дээр гараа тавихад ариун сүнс тэдэн дээр ирж тэд олон хэлээр ярьж иш үзүүлжээ. Тэд бүгд 12 орчим хүн байлаа гэсэн баг. 하나님이 기뻐하시는 분명한 진리를 가지고 그들이 그 분명한 진리 예수 그리스도를 믿을 때 그들에게 안수했습니다. За тэгвэл тэд нар бурхны тааламж тийм ээ тэр үннийг дамжуулаад тэд нар бурхны үгэнд итгэхэд Паул тэдэн дээр гар тавин залбирахад тэд нар одоо ариун сүнсийг хүлээн авсан байна. 사도 바울이 안수했다고 하는 것은 두 가지 의미가 있어요. За Илч Паул гар тавин залбирна гэдэг маань одоо хоёр утгатай. 저들에게 구원을 선물로 주신 하나님의 은혜가 감사해서 이제는 이들이 제자의 사명을 잘 감당케 해주시옵소서라고 기도해 준 겁니다. За тэгээ нэгдүгээр нь болохоор эднэр тийм ээ одоо дагалдагчийн одоо юу гэдэг үүргийг маш сайн биелүүлж чадхад туслаач гэж одоо залбирсан байгаа. 또 이 진리의 일꾼이 되게 해주시옵소서라고 기도해 준 거예요. Бас энэ үнний тийм ээ үнний одоо нэг ажилтан болгож өгөөч, ажилчин болгож өгөөч гэж бас залбирсан байна. 그래서 우리 한국교회에서도 보통 목사 안수 받을 때, 또 장로 임직 할 때, 안수할 때 보통 이렇게 기도를 해줍니다. За тэгээд солонгос чуулган хүртэл одоо юу гэдэг пасторын томилгоо эсвэл юу тэр ахлагчийн томилгоо байхдаа заавал ингэж гар тавьж залбирч өгдөг байгаа томилготой. 자, 사도 바울이 안수할 때 성령이 그들에게 임해서요. За тэгээд ариун биш Паул тэдэн дээр гар тавин залбирахад ариун сүнс тэдэн дээр ирсэн байгаа. 이것을 보면 분명 성령께서는 예수 그리스도에 관한 다른 복음 진리를 통해서 역사하시는구나. 그걸 확신할 수 있습니다. Эндээс харах юм бол одоо ариун сүнс бол үнэхээр Есүс Христийн талаар зөв гэрчлэлтэй тийм ээ гэрчлэхэд ажиллаа хийдэг юм байна гэж бид нар харж болох юм. 여러분들이 있는 곳에서도 마찬가지예요. Та нар хааж байсан яг л та нарын байгаа газарт яг адилхан. 예수 그리스도에 대한 바른 진리, 바른 복음을 증거하면 그곳에 성령님이 역사하십니다. Есүс Христийн талаар зөв үнний үгийг гэрчлэхэд тийм ээ тэнцээ ариун сүнс ажиллаа хийдэг байна. 저는 목회하면서 그런 경험을 많이 해봤어요. Би хонцлох явцдаа энэ зүйлийг маш их мэдэрсэн байгаа. 그래 진리를 알지니 로마서에 보면 진리가 너희를 자유케 하리라 그랬죠. За тэг үннийг таньж мэд тэр та нарын таньсан үнэн тийм ээ одоо та нарыг эрх чөлөөтэй болгоно гэж Ромд хэлсэн байгаа. 그리고 우리가 바른 진리를 깨닫는 것만큼 중요한 거 없습니다. Тийм учраас бидэнд тэр зөв үннийг ойлгох хэмжээний тийм чухал зүйл одоо өөр алгаа бидэнд. 자, 그럴 때 그들이 방언도 하고 예언도 했다고 그랬어요. За тэгсэн тэн дээр харах юм бол тэд нэр харь хэлээр олон хэлээр ярьж бас иш үзүүлжээ гэсэн маа. 성령의 역사로 말미암아 주어진 은사가 나타난 거죠. Энэ бол ариун сүнсний ажиллаар дамжуулан өгөгдсөн тэр бэлэг тэднэрт өгөгдсөн бахан тийм ээ. 자, 방언의 은사는 어떤 방언의 은사죠? За тэгвэл 초대교회 хэлээр ярих бэлэг маань ямар бэлэг вүлээ? 사도행전 2장이나 4장에 보면 외국어입니다. 외국어. 이 초대교회 방언의 역사는 Үйлсийн 2 болоод 4-р ишлэл бүлэг дээр байгаа тэр олон хэл гэдэг байгаа маань. 이 단어가 글로사라는 단어 자체가 Гадаад хэл. 외국어란 뜻이에요. 외국어. 어떤 단어? 여기 히라보로 방언이란 단어가 글로사라 그래. 글로사. Клоса. Тэр еврейгээр гэх юм бол тийм ээ энэ клоса гэж үг байгаа. Энэ маань болохоор одоо өөр улсын хэл гэсэн утгатай байна. 외국 언어라는 뜻입니다. 외국어. Одоо гадаад хэл гэдэг утга гэсэн утгаар. 그래서 이 12명의 제자가 외국어로 예수 그리스도가 하나님의 아들이시고 구세주인 것을 많은 사람들에게 선포했다는 것을 우리가 알 수 있어요. За тийм учраас энэ 12 дагалдагч нар тийм ээ энэ гадаад хэлээр олон хүмүүст Есүс Христ бол тийм ээ одоо Бурхны хүүхд юм а гэдгийг одоо тэр тунхагласан гэдгийг бид нар харж болох нэ. 자, 예언도 했다고 그랬습니다. 예언. За тэгсэн хажууд нь иш үзүүлсэн гэсэн маа тийм ээ иш үзүүлж. 예언이라고 하는 것은 앞으로 되어질 일에 대해서
어찌 보면 열어서 보여준다고 하는 뜻에서 예언입니다. За иш үзүүлэлт гэдэг 확실한 маань юу 진리를 гэсэн үг 깨달아서 юм бэ? 가르쳐 주는 거예요. Иш үзүүлэлт гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол хараахан болоогүй ирээдүйд байгаа болох зүйлийг урдчлан хэлж өгч байгаа. Одоо тийм ээ баттай болох зүйлийг урдчлан хэлж өгч байгааг л одоо иш үзүүлэлт гэж хэлж байгаа. 그러나 그것은 복음에 관계된 예언입니다. 복음에 관계된 예언. А гэхдээ энэ иш үзүүлэлт нь болохоор сайн мэдээтэй хамааралтай холбоотой иш үзүүлэлт байна. 하나님의 구원 역사에 관한 예언이에요. Бурхны авралын ажилтай хамааралтай одоо иш үзүүлэлт байна. 또 성경 말씀, 구약에 있는 바른 진리의 말씀을 깨달아서 가르쳐 주는 게 예언입니다. Хуучин гэрээний тийм ээ Библийн үгийг ойлгоод тэр зааж өгч байгаа нь л иш үзүүлэлт байна. 요즘 한국에도 뭐 고장난 사람들 많이 있는데 거기도 고장난 사람 너무 많아요. Одоо Монголд ч одоо юу гэдэг асуудалтай хүмүүс их байгаа, Солонгосч бас одоо асуудалтай хүмүүс их болсон байгаа. 몽골에서 방언한다고 하는 사람은 거의 100%다 고장난 사람은. Монголд бол одоо харь хэлээр ярина, харь хэлээр залбирна гэж байгаа бол ерөөсө бараг 100% тийм ээ одоо юу гэдэг буруу хүмүүс байх нэ. 성경적인 방언이 아니에요. Энэ бол Библиэд нийцсэн харь хэл биш байна. 예언한다고 하는 사람들도 아주 고장난 사람 많아. Тэр иш үзүүлнэ гэж ярьж байгаа хүмүүс дунд ч гэсэн асуудалтай хүмүүс маш их байдаг. 뭐 어디로 가봐라. 뭐 하나님이 어제 나한테 얘기했다. 뭐 너 오늘 새벽에 하나님 나한테 얘기했다. 다 사기꾼들이세요. Та нар тийш нэг очиод хоороо бурхан надад хэлсэн, өнөө өглөө бурхан надад ингэж хэлсэн гэд. Ингэж ярьж байх юм бол энэ маань бүгдээр асуудалтай байх нэ. 자, 오늘 어제 엊그저께 제가 이제 토요일 날 유튜브에서 천국과 지옥 같다고 하는 유튜브가 나와 있더라고요. 그래서 한번 내가 봤어요, 그거. Тэгээд өчигдөр биш уржигдөр юм байна. Хагас өдөр тэр YouTube-ээс нэг бичлэг үзсэн тэр ямар бичлэг байсан бэ гэвэл хүн одоо Тэнгэрийн хаанчлалд там руу яваад ирсэн тухай бичлэг байгаа. 내가 그걸 보면서 두 가지의 모습을 보여줄게. 두 가지의 모습. За би тэгээд тэндээс хараад одоо хоёр зүйлийг ойлгосон. 하나는 Нэг 이렇게 нь 봤습니다. нэг нь ингэж харсан. 한 번은 웃었어. Нэг нь хараад инээсэн, нөгөөх нь хараад одоо уурсан, ийм хоёр одоо царай гаргасан. 아, 이런 사기꾼들이 어디 있어? Үш яаж ийм одоо худал хуурмаг тийм ээ одоо хуурамч нөхдүүд байж болдог байна. 천당 갔다 왔대. 지옥도 갔다 오고. Тэнгэрийн ханцч очсон гэж байгаа, тамд ч очиж үзсэн гэж. 한 사람이 Нэг хүн шүү дээ, нэг хүн. 아줌마야, 아줌마. Нэг эмэгтэй тэр донд. 아줌마들 아주 조심해야 돼. Тэр одоо эмэгтэйчүүдээс болгоомжтой хэрэгтэй. 여러분들은 절대 그런 거 하지 마세요. 안 해도 Та нар 괜찮아. бити TV яраарэ. 혹시라도 천당 갔다 오고 지옥 갔다 와서도 얘기 안 해도 괜찮아. Хэрвээ Тэнгэрийн ханцлд очсон ч байсан, эсвэл там руу очиод ирсэн ч байсан, бусад ярихгүй байсан ч зүгээрээ. 우리가 지옥은 못 가죠. 우리 예수 믿는 사람은 지옥 갈 필요가 없어요. 지옥 갈 수가 없다고. Есүс 어디 тэгсэн 어떻게 хүн бол 천당하고 지옥을 지 마음대로 왔다 갔다 하느냐고. Есүс тэгсэн хүн бол Тэнгэрийн хаанчлал руу очихгүй. Бид нар очих шаардлагач байхгүй. Тэр хин одоо нэг хүн тийм ээ одоо дуураараа нэг бол Тэнгэрийн хаанчлал руу очино гэл нэг бол там руу очино гэл ингээд ирж очиод байж болдог юм бол биш. 성경에 그 부자와 나사로의 비유에 보면 그 부자가 아브라함한테 그 세상에 내 동생들이 있는데 나사로를 좀 보내가지고 여기 지옥에 이 뜨거운 곳에 들어오지 않게 해달라고 요청을 하는 내용이 나옵니다. Библиэд харах юм бол баян хүн болоод Лазар ирэх тухай байдаг тийм үү? Баян хүн нь одоо өгчээд Авраам руу хандаж одоо манай дэлхий дээр байгаа манай дүүнрийг тийм ээ гим нүгэл үлддэггүй ахин ийм одоо халуун тэр там руу ирэхгүй байлгаж өгөөч гэж гуйдаг. Одоо Лазарыг явуулаад ингэж хилүүлж өгөөч гэж гуйдаг байгаа. 그럴 때 아브라함이 뭐라고 얘기합니까? Тэр үед Авраам юу гэж хэлдэг вүлээ? 갈 수 없다 그런 거예요. 이 구렁이 끼어서 천국과 지옥의 경계가 있기 때문에 갈 수 없다고 얘기하는 겁니다. 세상으로 천국에 가 있는 나사로가 세상으로 갈 수 없다고 얘기를 하는 거예요. Тэнгэрийн хаанчлалд байгаа тэр Лазарыг одоо юу гэдэг дэлхий рүү явж чадахгүй явж болохгүй гэж хэлдэг. 어디 세상에 있는 하나님의 종들을 통해서 그 동생들이 하나님을 발견하고 나올 수 있지만 나사로가 갈 수는 없는 거예요. Тэр дэлхийд байгаа тэр дүүнер нь тийм ээ одоо юу гэдэг
өөрөөсөө тэр дэлхийд байгаа тэр бурхны боолуудаас тэр бурхны үгийг сонсож тэр аврагдаж болохоос биш Лазар үхлээс амьдраа тэднэрт очиж дамжуулж хэлэх одоо боломж байхгүй гэж хэлдэг байгаа. 그러면서 이 양반이 뭐라고 하냐면 천당에 가 보니까 계급이 있더래. 계급. Гэтэл энэ хүн тэр нөгөө нэг Тэнгэрийн анжилд очиод ирсэн тэр эмэгтэй хэлэхдээ Тэнгэрийн анжилд очих юм бол зэрэг дэвтэй байна гинэ. Зэрэг дэв. 천당도 좋은 천당이 있고 나쁜 천당이 있는 거예요. Тэнгэрийн анжилд дотроо сайхан газар нь ч бас муухай агаад Тэнгэрийн анжилж байна гинэ. 연보를 많이 한 사람은 좀 좋은 천당에 좀 가고 좋은 아파트를 또 배정받고 천당에 아파트도 있더구만 보니까 이 양반 말은. Гэтэл тэр хүний хэлж байгаагаар сонсох юм бол тийм ээ. Одоо Библийг маш их сайн судалсан, сурсан хүн байх юм бол Тэнгэрийн анжилд одоо дайжгүй тийм ээ. Одоо сайхан Тэнгэрийн анжилд нь очингуудаа гоё сайхан орон сууцнд амьдарч байна. Бүр орон сууцтай гэж ярьж байгаа. 그 연보를 많이 못한 사람은 아파트도 아주 다 쓰러져가는 아파트에 산다는 거예요. Бид судалгаа биш шүү. Өргөл өргсөн хүмүүсээ. Их өргөл өргөх юм бол сайхан байшинд амьдарч байна. Бага өргөл өргөх юм бол бараг л одоо нуурж унах гэж байгаа тийм ээ. Иймэрхүү байшинд амьдарч байна. Өргөлийн хэмжээгээр амьдарч байна гэж. 그런 사람들 말을 듣지 마라. Ийм хүмүүсийн үгийг битгий сонсоорой. 그런 사람들 뭐라고 하냐면 사기꾼. Ийм хүмүүсийн юу гэдэг вэ гэх юм бол нэхлэгч, хуурамч гэж. 근데 그런데 너무 많은 유혹을 받아. Гэтэл ийм юмд хүмүүс маш их одоо хуурдагддаг. 그 사람들은 진짜처럼 막 쇼를 한다고. 진짜처럼. Тэд нар бүр яг жинхнээсээ юм шиг жинхэнэ юм шиг ярьдаг. 그거 따라가지 마세요. Тийм зүйл битгий итгээрэй. 여러분들이 인도하는 성도들도 결코 그런 데 따라가지 않도록 바르게 지도해야 돼요. Та нарын удирдах байгаа одоо юу гэдэг итгэгч нар хүртэл тийм газар руу явахгүй байхын тулд та нар маш сайн тэр зөвөөр удирдах хэрэгтэй. 오늘 저와 여러분들이 살아가면서요. 예언이라고 하는 건 하나님의 말씀을 바로 깨달아서 증거해 주는 것이 예언이에요. Тэгвэл иш үзүүлэлт гэж юу юм бэ гэх юм бол өнөөдөр бид нэр бурхны үгийг зөвөр сурч судлаж тийм ээ суралцаад түүнийгээ гэрчилж түүнийгээ ярьж байгаа маань иш үзүүлэлт байх нэ. 그런데 그 예언을 하게 한 중요한 목적이 있습니다. Гэтэл ингэж иш үзүүлүүлж байгаа чухал зорилго тэнцээ байдаг. 하나님의 뜻을 깨달으면 이제 내가 세상의 목표를 내려놓고 하나님의 그 뜻을 깨달은 그 목표를 향해서 믿음의 걸음을 달려가라고 하는 의미가 있어요. Хэрвээ үнэхээр бурхны хүслийг ойлгох юм бол тийм ээ бурхны хүслийг ойлгох юм бол энэ маань би өөрийн тэр хүслээ бодлоо орхиж харин бурхны хүслийн дагуу тэр итгэлийн замаар урагшлах ёстой гэсэн үг байна. 진리를 깨달은 것에만 멈추는 것이 아니라 이제 그 깨달은 진리를 가지고 살라고 하는 것이 가장 중요한 예언의 목적이에요. Тэгвэл иш зүйлгийн бас чухал зорилго нь юу вэ гэвэл бид нэр үнний үгийг ойлгоод зогсох биш тийм үү? Харин үнний үгээ ойлгосон бол түүнийгээ цаашаа амьдралдаа хэрэгжүүлэн улам илүү цаашаа авч явахын тулд одоо хичээж явах нь одоо иш үзүүлэлгийн одоо зорилго байна. 그 예언을 잘 모르는 사람은 그 진리를 잘 모르는 사람은 진리를 가르쳐서 하나님의 뜻을 따라서 살아가도록 지도하는 거. 그게 목적입니다. Тэгвэл иш үзүүлэлгийн зорилго хүртэл тэр үнний үгийг сайн мэддэггүй хүмүүс тийм ээ үнний үгийг зааж ойлгуулан тэднийг цааш нь дагуулж явах зорилготой байх нь. 자, 이 12명의 사람이 예언할 때 그들이 그 예언을 통해서 더욱더 이 에베소 교회가 복음이 견고하게 세워지고 또 성도들이 주 앞으로 나와서 바르게 신앙생활하도록 인도되었다는 것을 알 수 있어요. За тэгвэл энэ 12 хүн тийм ээ иш үзүүлж тэр хэлээр олон хэлээр ярьж байгааг харах юм бол улам илүүтэйгээр энэ хүмүүст одоо олон хүмүүст энэ одоо 12 манд одоо нөлөөлж сайн мэдээ дамжуулан тэднийг бурхны замаар удирдах явахад нь маш их нөлөө үзүүлсэн гэж бид нэр харж болох нэ. 8절에 보면 바울이 회당에 들어가 석 달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면했습니다. 처음에는. За тэгээд 8 дугаар эшлэлдэр ярих юм бол тэрээр 3 сарын турш синагогт бурхны хаанчлалын тухай сургамжлан ятгаж зоригтойгоор ярьж байв гэсэн. 사도 바울이 회당에 어느 곳에 가든지 간에 먼저 회당에 들어가서 말씀을 증거했는데 회당에는 누가 있습니까? За Илч Паул хаашаа ч очсон байсан эхлээд синагогт очиж сайн мэдээ дамжуулдаг тийм ээ. Тэгвэл синагогт нь хэн байгаа вэ?
주로 유대인들이 있습니다. Ихэвчлэн юудэчүүд байж байгаа. 물론 이방인들 가운데도 경건한 사람들이 회당에 나왔어요. За тэгвэл мэдээж тэр одоо харь үндэстнүүд дундаас хүртэл бурханд итгэхийг хүсдэг тийм ээ. Тэр бурханлаг хүмүүс байх юм бол тэд нар хүртэл синагогт ирж байсан. 근데 이 시나고게 이 회당은 주로 유대인들 중심적인 그런 어찌 보면 모임이라고 생각하면 유대인의 문화, 유대인의 율법, 유대인의 정서가 아우러져서 이 문화를 지켜나가는데 큰 역할을 했던 곳이기 때문에 유대 중심의 어떻게 보면 분위기가 있는 곳이 회당이라고 생각하면 됩니다. За тэгвэл бид нар энэ синагогийн талаар бодохдоо энэ синагог бол юудэчүүдийн одоо гол зорилго тийм ээ. Одоо соёл, өв, ёс заншил энэ бүх зүйл энэ синагогоор дамждаг. Синагогт байгаа тэр юудэчүүдэд бас хадгалагдж байгаа учраас энэ ч бол юудэчүүдийн гол очдог газар, цугладаг газар гэж ойлгоход болох юм. 근데 사도 바울이 여기 회당에 들어간 것은 지난번에도 한번 얘기했지만 유대인들은 본질적으로 율법이 있기 때문에 율법 속에는 또 구약의 선지서 속에는 예수 그리스도에 관한 메시아에 관한 많은 예언이 있기 때문에 그들에게 그러한 말씀들을 깨우쳐주고 가르쳐주는데 아주 효과적으로 할 수 있기 때문에 회당에 들어갔던 거예요. 사도 바울이 항상. Илч Паул яагаад заавал юудэчүүдийн синагогт очдог байсан бэ гэх юм бол мэдээж юудэчүүдэд тийм ээ одоо хууль өгөгдсөн бас тэднэрт иш үзүүлгийн ном байсан. Тийм учраас энэ хүмүүс бол сайн мэдээний талаар тэр одоо бурхны талаар мэдж байсан учраас тэднэрт очиж сайн мэдээ дамжуулах нь хамгийн одоо эхлээд тэднэрт чухал гэж үзэж бас амар гэж хэлэхэд үзэж ойлгож тийм ээ. Тэр одоо синагогт очиж сайн мэдээ дамжуулсан байна. 자, 사도 바울이 그곳에 들어가서 담대히 하나님 나라에 관해서 강론하며 권면했다고 그랬죠. 하나님의 나라에 대해서. За тэгээд Илч Паул тийшээ очоод тэднэрт одоо бурхны хаанчлалын тухай одоо сургамжлан явахж зоригтой ярьсан гэж байна. 하나님의 나라의 핵심은 예수 그리스도입니다. Бурхны улсын гол цөм бол ерөөсөө Есүс Христ. 예수 그리스도를 믿고 어떻게 살아갈 것인가를 답을 주는 것이 하나님의 나라예요. Есүс Христэд итгэн хэрхэн амьдрах талаар одоо хэлж зааж өгдөг нь бол тийм ээ одоо бурхны улсын тухай ярьж байгаа юм. 그런데 그곳에 있는 사람들이 마음이 굳어가지고 바울이 말하는 그 진리의 말씀을 듣지 않았습니다. За гэтэл тэр газар байсан хүмүүс тийм ээ одоо сэтгэл нь хатуу байснаас болоод Паулын дамжуулсан тэр сайн мэдээг сонсоог байгаа. 그래서 여기 순종하지 않고 무리 앞에서 이 도를 비방했다고 그랬습니다. За тэгвэл тэд нэр дуулуургүй байж зарим нь бүр энэ үгийг одоо бүр зөрүүдэлж байлаа гэсэн байна. 순종하지 않고 이 도에 대해서 비방하는 거 보니까 그들은 불택자입니다. 택함 받은 사람이 아니에요. За тэн дээр 9 дугаар ишлэлийн тэр эхний хэсэг дээр тийм ээ харин зарим нь цугласан олны өмнө энэ хүү замыг муучлан дуулуургүй зөрүүдлэх болов. Тэгвэл энэ муучлж байгаа дуулуургүй байгаа зөрүүдлж байгаа энэ хүмүүсийг харахад энэ хүмүүс бол сонгогдоогүй хүмүүс байна гэж харж. 그럴 때 사도 바울이 그들을 떠나서 그 회당에서 떠났어요. 제자들 그 가운데서 자기를 따르는 제자들을 따로 세운 다음에 두란노 서원이라고 하는 곳에서 거기에서 날마다 말씀을 가르쳤습니다. За тэгвэл Илч Паул тэр газраас явахдаа яасан бэ тэр тэндээс холдож дагалдагчдыг авч Турааны сургууль дээр өдөр бүр сургамжлах болжээ гэсэн байна. 그곳에서 여기 10절에 보니까 2해 동안 2년 동안 계속해서 말씀을 가르쳤던 거예요. За тэгвэл тэр Турааны сургуульд 2 жилийн турш тийм ээ одоо 2 жил өнгөрөхөд одоо тэр Турааны сургуульд одоо тэр бурхны үгийг зааж өгсөн байна. 자, 사도 바울이 어떤 사람입니까? Илч Паул ямар хүн бэлээ? 정통 유대인이에요. За тэр мэдээж төгс одоо юудын цэвэр юудэ хүн, 정통 히브리인이고 тэр еврей хүн, 정통 바리새인이고 бас тэр фарисей хүн. 유대 중에서 최고라고 하는 가말리엘의 문화생입니다. Юдэчүүдийн дунд тийм ээ одоо нэр хүндтэй хамгийн одоо нэр хүндтэй Гамалиэл гэх багшийн шав. 그건 율법에 대해서
완전한 학자라는 뜻입니다. 아주 박식한 학자. За тэгвэл энэ Гамлей гэдэг хүн маань одоо ямар одоо зэрэг байд юм бэ гэх юм бол тэр хуулийн талаар маш сайн одоо мэрэгсэн эрдэмтэн гэсэн утгатай байна. 그런가 하면 사도 바울은 예수 그리스도를 통해서 경험하고 확신한 믿음 있는 사람이에요. За тэгвэл Илч Паул бол ерөөсөө Есүс Христийн талаар бүх зүйлийг мэдсэн одоо итгэлтэй одоо бүх зүйлийг мэдсэн нэгэн байгаа. 그런가 하면 성령의 역사가 사도 바울과 함께합니다. Тийм учраас Илч Паултай ариун сүнс хамт байсан байна. 또 사도 바울에게 이적과 기적의 능력이 나타납니다. Тийм учраас гайхамшиг хийгээд тэмдгүүдийг үйлдэх хүч Илч Паулаар дамжуулан харагдаж байсан. 자, 이런 사도 바울이 브란노 서원에서 2년간, 회당에서 3개월에서 에베소 지역에서 2년 3개월 동안 말씀을 전했을 때 어떠한 열매가 맺혔겠나 한번 생각해 보세요. За тэгвэл тэр бүгдээрээ бодоод үзээрэй. Синагогт 3 сар заасан тийм ээ. 3 сар болоод. За тэндээс гарч ирээд Турааны сургуульд харин 2 жилийн турш одоо тэр номлосон. Тэгвэл ингэж түүний энэ 2 жил 3 сарын хугацаанд хийх энэ одоо бурхны ажил тийм ээ. Ямар үр дүнтэй байсан болов? 그럴 때 에베소에 있는 성도들이 어땠을 것 같아요? За тэгвэл Эфестэйсэн итгэгч нар яасан бол? 자, 얼마나 진리에 대해서 확신했겠습니까? Үнэний үгийн талаар маш их одоо бат итгэлтэй болсон байх тийм үү? 자, 하나님의 은혜 가운데서 그들이 몰랐던 귀한 진리들을 더 확실하게 깨달았을 겁니다. Бурхны ивэл, бурхны нэгүсэл дотор байхдаа тэд нар бурхны талаар мэдгүй байсныгаа ивэл нэгүслийг илүү ойлгосон байгаа. 언젠가는 저도 몽골에 가서 이렇게 지내게 되면 여러분들하고 같이 있게 되면 저하고 말씀을 많이 나누게 될 겁니다. 그때는. За тэгээ хизээ нэгэн цагт тийм ээ одоо багш Монголд очиж амьдрна гэж байгаа. Тэгээ тэр үед тэнд очиод амьдрах юм бол та нар надтай хамт нийлээд бурхны үгийн талаар, бурхны талаар илүү их одоо хоорондоо ярилцах болно, боломжтой болно. 지금 이렇게 하는 것보다는 더 많이 여러분들을 가르칠 수 있죠. Тэгэд одоо ингэж зүүмээр ингэж зааснаас илүүтэйгээр хамт байх юм бол илүү их зүйлийг тийм ээ заах боломжтой тийм үү? 그럼 여러분들이 더욱더 견고해지지 않겠어요? Тэр үгэх юм бол та нар илүү бурхантай ойрхон болох болно. 그와 비슷한 겁니다. Яг л үүнтэй адилхан. 자, 이렇게 할 때 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라 그랬어요. За тэгэхэд юудэч байсан, грек хүнч байсан тийм ээ бүгдээрээ эзний үгийг сонсож байлаа гэсэн байна. 자, 다 주의 말씀을 듣더라는 것은 사도 바울이 전하는 그 말씀을 통해 깨달았다는 뜻입니다. За тэгвэл бүгдээрээ юу гэж байна вэ гэх юм бол тэр бүгдээрээ эзний үгийг сонсч байлаа. Юудэч вэ, грекч вэ эзний үгийг сонсцоож гэдэг нь бүгдээрээ тэр эзний үгийг ойлгосон байх нэ. 그런가 하면 11절에는 자, 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나가더라. 이런 말씀이 있어요. За тэгвэл 11 12 дугаар ишлэл дээр харах юм бол бурхан Паулын гараар дамжуулан Европ бусын гайхам шүүдийг бүтээж байлаа. Алчуур бүтээсэн үсийг нь түүнээс авч өвчтөө хүмүүст хүрэхэд өвч нь идгэж муу сүнснүүд зайлж байв гэсэн. 자, 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마, 바울의 몸에 있는 어떻게 보면 바울의 몸에 닿았던 손수건이나 앞치마라고 하면 되겠어요. 그걸 가져다가 병든 사람에게 얹으면 병이 떠나고 귀신도 도망갔어. За тэгсэн энэ дээр харах юм бол тэр алчуур болон бүсийг нь авч гэж. Мэдээж магадгүй алчуур одоо юу гэдэг Паулын ашиглаж байсан гар хөршин тийм ээ одоо алчуур бүс эднэрийг аваад тэр өвчтөе хүмүүстээр эсвэл тэр сүнсэнд эзэмдүүлсэн хүмүүстээр хүрэхэд өвч нэгдэж бас сүнсэнд муу сүнс нь одоо зайлж асан байна. 자, 이게 도대체 어떻게 표현할까요? За энийг хэрхэн илэрхийлж юу гэж хэлж болох вэ? 자, 구약 성경에도 보면 과거 선지자의 무덤이 있는 곳에다가 죽은 시체를 던지니까 죽은 시체가 살아나는 역사가 있었습니다. Хуучин гэрэн дээр харах юм бол одоо өгсөн иш үзүүлэгч тийм ээ тэр 1 хүмүүсийн 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 1
юу гэдэг иш үзүүлэгчийн одоо тэр булсан дээр тийм ээ одоо нас орсон одоо иш үзүүлэгчийн булс руу нас орсон хүмүүсийн цогцыг аваачаад тавихад амьд орох ийм одоо тохиолдол бас байсан байгаа. 자, 그러한 일들은 어떤 것을 표현하느냐면 하나님이 분명히 그와 함께하고 있다고 하는 증표입니다. За тэгвэл эдгээр зүйлс нь юуг илэрхийлж байна вэ гэх юм бол Бурхан тэднэртэй хамт байгаагийн, түүнтэй хамт байгаагийн нэг одоо илрэл байх нэ. 그가 전하는 진리가 확실하다고 하는 것을 하나님이 어떻게 보면 확증해 주는 증표예요. За түүний дамжуулж байгаа үнэн тийм ээ одоо бол үнэхээр Бурханы баттай үг мөн байна гэдгийг одоо нотлох ахна. 자, 예수님이 세례 요한이 옥에 갇혔을 때 오실 그이가 당신입니까라고 시험 들어서 예수님께 질문을 했습니다. 예수스ийг хоригдож 네? 세례 요한이 감옥에 갇혔어요. 네네네. 헤롯이 감옥에다 집어넣는데 네. 그럴 때 세례 요한이 감옥에서 제자를 예수님께 보내면서 오실 그이가 당신입니까라고 질문했어요. 그게 세례 요한 시험 든 거예요, 지금. Есүс рүү элч Иохан одоо баптизм хүртээгч Иохан тийм ээ баптизм хүртээгч Иохан Есүс рүү өөрийн элч нарыг өөрийн дагалдагчаа явуулаад ирэх нэг нь та мөн үү гэж асуулагдаг тийм ээ. Энэ үедээ одоо элч биш баптизм хүртээгч Иохан одоо сорилтонд орсон байсан үе байгаа. 그럴 때 예수님 제자에게 뭐라고 얘기했을까요? Тэр үед Есүс дагалдагчд нь юу гэж хэлсэн бэ? 소경이 보며 앉은 뱅이가 일어나며 죽은 자가 살아나며 병든 자가 낫는다고 해라 그렇게 얘기했어요. Тэгвэл элч биш баптизм хүртээгч Иохны дагалдагчид Есүс юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол хараагүй нэг нь хараа болж сумгаа өвчтөө нэг нь босож өвчтөө нэг нь идэж үгсэн нэг нь амьдарч байна гэж хэлээрэ гэж хэлдэг. 이게 무슨 얘기예요? Энэ маань юу гэсэн үг вэ? 예수님에게서 그런 이적과 그런 능력의 역사가 나타나는 것은 예수님이 메시아라는 증거를 보여준 겁니다. Есүс ингэж тийм ээ одоо тэмдэг болоод гайхамшигыг үзүүлж байгаа нь бол тийм ээ Есүс бол энэ одоо тэдний хүлээж байгаа месиа мөн юм а гэсний нотлох мөн болохын нотлох байна. 어떻게 보면 하나님의 역사가 나타난 거죠. Нэг ёсны бурхны ажил тэнцээ бий болж байна тийм ээ. 그런 거 보면 나는 참 부끄러워요. 내가 볼 때. 내 와이셔츠 입고 나온 사람이 한 명도 없어. Ингээд харах юм бол би жоох ичмэр ч юм уу гин. Миний цамцанд хүрээд миний цамцыг өмсөөд идэгсэн хүн нэг ч байхгүй. 옛날에 좀 아픈 사람한테 내 손수건 하나 준 적 있는데 여전히 아프더구만. Дээр үд нэг өвчтөе хүнд би өөрийнхөө гарын алчуураа ингээд өгсөн. Тэгсэн чинь одоо болтол тэр хүн өвчт бишээ тэр үедээ тэр хүн өвцөөр л байсан байгаа гин. 내가 돌팔이가 아닌지 한번 좀 돌아봐야 돼요. 지금. Би одоо өөрийг яг хин юм болоо өөрийгөө харах буцаж эргэж харах хэрэгтэй болж байгаа гэдэг. 하나님이 또 다른 걸로 또 쓰시겠지 뭐. Бурхан магадгүй өөр зүйлээр бас ашиглах байхаа. 중요한 것은 뭐냐면 이 사도 바울을 통해서 나타난 이런 이적의 역사는 바울이 전하는 진리가 하나님이 기뻐하시고 인정하시는 진리고 또 하나님이 그와 함께하고 있다고 하는 것을 확실하게 보여주는 증거였습니다. Тэгвэл энэ маань эндээс баталгаатай зүйл нь юу вэ гэх юм бол Илч Паулын дамжуулж байгаа сайн мэдээ бол тийм ээ. Үнэхээр баттай бурхны сайн мэдээ муу юм аа энэ баттай бурхны үг муу юм аа гэдгийг одоо нотлохоо болж ийм одоо гайхамшиг болоод тэмдгүүд дагалдаж байсан байх нэ. 자, 그럴 때 여기 13절에 보니까 이 거짓된 사람들도 등장합니다. За гэтэл 13 дугаар эшлэлдээс харах юм бол бас худал хуурмаг хүмүүс бас эндээс гарч ирж байгаа. 자, 바울에게서 나타나는 그 역사를 보고 사람들이 하나님께로 돌아오는 사람이 많아지니까 그것을 보고 우리가 저렇게 해가지고 한번 사람들한테서 돈 좀 벌어봐야 되겠다. 사람들의 마음을 얻어야 되겠다 생각하는 거짓된 사람들이 등장합니다. За тэгээд эндээс харах юм бол Паулийн эдгээр хийж байгаа ярьж байгаа зүйлсээс болоод тийм ээ олон хүмүүс одоо Паулыг дагаж бурхны үг рүү эргэж ирсэн бол тэрийг нь харсан хүмүүс бид нар ч гэсэн ингэж тийм ээ өөрсдийн одоо дагалдагч нартай өөрийгөө дагагч нартай болж болох юм байна гэсэн ийм одоо хуурам эхлэгч хүмүүс гарч ирсэн байгаа. 그래서 여기 13절에 보니까 돌아다니며 마술하는 어떤 유대인이 시험 삼아 악귀 들린 자들에게 주 예수의 이름을 불러 말하되
내가 바울이 전파하는 예수를 의지하여 너에게 명하노라. 이렇게 말했어요. Заадсан тэгээд тэр юу гэсэн бэ гэх юм бол нэг юу гэдэг гэвч мөн шившлэг хийдэг тэнүүлсэн юдэчүүдийн зарим нь бузар сүнслүүдтэй хүмүүст эзэн Есүсийн нэрээр Паулийн тунхагладаг Есүсээр та нарыг би хөөж байна гэж шившлэг хийхийг оролцсон гэж байгаа. 자, 이 마수라는 어떤 유대인들이 누구냐면 그 14절에 보니까 유대의 한 제사장 스게와의 7 아들도 이 일을 행하더니 한 거 보니까 유대의 한 제사장 가문, 어찌 보면 제사장이라고 하면 레위 자손인데 그 레위 자손에 속해 있는 사람 가운데 그 스게와의 7 아들을, 스게와라고 하는 사람의 7 아들이 그런 짓을 했습니다. За тэгвэл эндээс харах юм бол 14-р эшлэлээр тэр ямар хүн ингэж хийж байна гэх юм бол Юудын ахлах тахил Секюгийн 7 хүүхэн үүнийг үйлдэж байггүй. Тэгвэл энэ тахилч хүн гэдэг маань Леви овгийн хүн шүү дээ, тийм ээ? Леви овгийн хүн. 자, ингэж 스게와의 7 여기 хүүхэд ингэж хийсэн байна. 스게와의 이 7 아들이 마술을 행했다고 그랬어요. За Секюгийн 7 энэ хүүхэн тийм ээ ингэж одоо юу гэж байна гэх юм бол шившлэг хийсжээ гэсэн байна. Шившлэг. 자, 마술은 진실인가요? 거짓인가요? 속임수인가요? За тэгвэл энэ шившлэг гэдэг зүйл маань одоо юу хөө юу гэсэн мэлээ? Шившлэг гэдэг зүйл маань одоо үнэн үү одоо юу гэдэг худлаа юу үнэн зүйл үү? 자, 마술은 진실이 아니에요. Тэгвэл шившлэг маань одоо үнэн хизээж үнэн биш байх нэ. 마술은 속임수입니다. За худал хуурмаг байх нь. 그런데 제사장의 아들이라는 사람들이 어찌 보면 마술을 행했다고 하는 것은 그 사람들이 사람들을 속이고 거짓을 행했다는 것을 알 수 있어요. Гэтэл энэ нь болохоор тахилчийн хүүхдүүд тийм үү? Тахилчийн хүүхдүүд ингэж үйлдэж одоо худал хуурмгийг үйлдэж байна гэж одоо хэлсэн ба тахилчийн хүүхдүүд. 그것을 통해서 자기의 명예를 높이고 때로는 그들의 금전을 갖다가 취했다는 것도 알 수 있습니다. За тэгвэл эдгээр ингэж тахилчийн хүүхдүүд ингэж үйлдэж байгаа нь ямар шалтгааны улмаас вэ гэх юм бол одоо өөрсдийн нэр төрөө тийм ээ өндөрт өргөхийн тулд өөрсдөө нэр төр олж авахын тулд ингэж одоо хуурч мэхлэж байх нэ. 이 사람들이 예수 믿는 사람 아니에요? Эдгээр бол өөрсдөө Есүст итгэдэг хүмүүс биш байх нь. 근데 바울이 예수 그리스도의 이름을 가지고 이 병든 자를 고치고 아픈 사람을 고치는 것을 본 것 같습니다. За тэгвэл энэ хүмүүс тийм ээ Есүс Христийн нэрээр Паул тэр олон хүмүүсийг эдгэж, өвчтөг хүмүүсийг эдгэж, тэр сүнснүүдийг хөөж байгааг мэдээж харсан байж таарах юм. 그래서 내가 바울이 전파하는 예수를 의지해서 너에게 명하노라라고 얘기했던 거예요. Тийм учраас энэ 13 дугаар эшлэл дээр энэ 7 хүүхдний юу гэж хэлж байгаа юм бол Паулийн тунхагладаг Есүсээр та нарыг би хөөж байна гэж хэлсэн. 그럴 때 이 귀신이 들어간 사람이 이야기를 합니다. 여기 15절에 보니까 Гэтэл 15 дугаар эшлэл дээр харах юм бол тэр чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүн тэднэрт хариу хэлж байгаа. 내가 예수도 알고 바울도 알거냐 너희는 누구냐? За тэгсэн Мосүнс тэдэнд юу хэлсэн бэ гэвэл би Есүсийг танина, Есүсийг танина, Паулыг ч мэднэ. Харин та нар хин юм бэ гэсэн. 자, 이 귀신이 예수님도 알고 바울도 안다 이렇게 얘기했어요. 그러면서 너희는 누구냐라고 할 때 자, 물론 귀신의 말을 들을 필요는 없지만 그러나 귀신도 이 스게와의 7 아들이 이 사기꾼이라는 것을 알고 있습니다. 그들에게는 아무 능력이 없어요. 그들의 마음보가 그저 예수님 이용해서 뭔가 돈벌이 하려고 하는 자기의 명예를 얻으려고 하는 그런 욕심을 가지고 있다는 것을 알고 마귀한테 어찌 보면 이런 말을 듣게 된 겁니다. Бид нар бол юг нь тийм ээ одоо сатаны тэр муу сүнсний үгийг сонсох ер нь ямар ч хэрэг байхгүй. Гэтэл энэ дээр 15 дугаар ишлэл дээр би Есүсийг танин, Паулыг мэднэ. Та нар хин юм бэ гэж хэлж байгааг харах юм бол одоо тэр 7 хүүхэд тэр Секюгийн 7 хүүхэн нь тэр өөрсдийнхөө нэр алдрын төлөө тэр мөнгө төгрөг олохын төлөө тийм ээ одоо тэр хомхоо одоо юу гэдэг хүслийнхаа төлөө ингэж ажиллаж байгаа гэдгийг одоо ингэж муу сүнс хүртэл тэднэрт ингэж хэлж өгч байгаа. 사실은 마귀가 잘못돼 있지요. 그가 거짓의 아비이니까. За мэдээж тэр муу сүнсний бол буруу тийм ээ. Угаасаа тэдний үг тэр
диавол бол одоо худал хуурмгийн эцэг гэж хэлдэг. 마귀는 거짓말하는 사람 너무 잘 알아. Тийм учраас сатан бол тэр муу диавол бол худлаа ярьж байгаа нэгнийг бол маш сайн мэддэг байна. 사기꾼들 너무 잘 알아. Тэр лөөвэрчд тийм ээ тэр одоо залилагч нарыг маш сайн мэддэг байна. 그 마음속에서부터 거짓말하고 진실하지 못한 걸 알기 때문에 마귀는 그런 사람을 그래서 이용하는 거예요. Угаасаа тэдний зүрх сэтгэл нь тийм ээ одоо зүрх сэтгэлээсээ тэгж худлаа ярьдгийг мэддэг учраас сатан тэр диавол өөрөө тийм хүмүүсийг ашигладаг байна. 그렇기 때문에 우리가 마귀에게 도란하지 않으려면 이런 부끄러운 말을 듣지 않도록 해야 돼. Тийм учраас бид нар тэр диаволоор шоглуулахгүй тулд тийм ээ диаволоос ийм ичгэвтер зүйлсийг сонсохгүй тулд бид нар одоо илүү хичээх хэрэгтэй байна. 자, 귀신 들린 사람이 스게와의 일곱 아들에게 뛰어들어 올라가 가지고서 막 상당히 둔게 패준 것 같아요. За тэгсэн 16 дугаар эшлэлдээс харах юм бол нөгөө муу сүнстэй хүний тийм ээ тэр сүнс нь одоо мөнөөх тэр Секюгийн тэр 7 хүүхд рүү дайрч тэр хүмүүсийг маш их одоо юу гэдэг түрэмгийлсэн байна. 그래서 여기 말씀해 보니까 그들이 상하여 벗은 몸으로 그 집에서 도망했다고 그랬습니다. За тэгээд 16-гийн төв доод хэсгээр харах юм бол дундаас доош харах юм бол нөгөө хидч гимтэж шарахтан тэр байрнаасаа нүцгэн шалдан гараад зогтваа гэсэн ба. 이 일을 통해서 에베소에 사는 유대인과 헬라인들이 다 이 일을 알고 두려워하여 주 예수의 이름을 높였다고 그랬습니다. За тэгээд энэ явдал Ефест амьдардаг бүх юудэ грек хүмүүс дуулдахад тэд бүгдээрээ айдас давтан эзэн Есүсийн нэр алдаршиж байлаа гэсэн. 또 믿은 사람들이 많이 와서 자복하여 행한 일을 알리며 마술을 행하던 많은 사람이 그 책을 모아가지고 와서 모든 사람 앞에서 불사르니 그 책값을 계산한즉 은 5만이나 되더라. 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻으니라. 이런 열매가 맺혔어요. За тэгээд 18-аас 20 дугаар ишлэлээр харах юм бол тэр сайн мэдээний үр дүн гарч байгаа. Итгэсэн хүмүүсээс олонх нь ирж өөрсдийн үйл хэргийг хүлээн зөвшөөрч илчлэв. Эд шидийг үлддэг байсан хүмүүсээс олонх нь номуудаа авчирч овоолж олны өмнө шатаажээ. Тэдгээр номын үнийг тэд тооцоолоход 50,000 мөнгөн зоос болжээ. Эзний үг үлэмж хүчтэйгээр тархаж бэхэтсээр байлаа гэсэн байна. 결과적으로 자, 스게와의 일곱 아들 마술을 행하던 거짓된 사람들로 인해서 어찌 보면 사도 바울이 진실하고 또 사도 바울이 전하는 예수 그리스도가 참 구세주라고 하는 것이 그 지역에 있는 에베소에 사는 유대인들과 헬라인들에게 각인이 된 겁니다. За тэгвэл тэр Илч Паулын дамжуулж байгаа Есүс. За тэгвэл Цикюгийн хүүхдүүдийн тэр дамжуулж байсан зүйлс гэдэг нь бол үнэхээр хоорондоо ялгаатай юм а. Илч Паулын бол үний юм а гэдэг нь одоо тэр Цикюгийн хүүхдүүдийн үйл явдлаар дамжуулан илчлэгдэж нотлогдоод ингэснээр одоо олон хүмүүс одоо бурхан руу улам илүү их эргэж ирсэн байна. 그래서 마술을 행하던 많은 사람들이 자기의 책들을 가져다가 다 태워버리고 이제는 예수님께 굴복함으로 인해 가지고 사도 바울이 에베소 교회에서 사역을 할 때 주의 말씀이 힘이 있었습니다. 또 흥왕에서 세력을 얻었다고 할 때 하나님의 역사가 그들과 함께 하니까 아무도 막지 못하고 이제 복음 증거하는 일이 거기에서 아주 수월하게 되었다는 거예요. За тэгээд эндээ санах юм бол тэр олон хүмүүс тийм ээ эд шидхийг үзүүлдэг тэр элб үзүүлдэг энэ хүмүүс маань өөрсдийн одоо элбийн номоо авчирч хайснараа тэд нар бурхны өмнө ирж олон хүмүүс эзний үгийг даган эзний одоо тэр дагалдагч болж байгааг харах юм бол энэ хэмжээгээр бурхны үг тэр газар маш их бат бөх одоо тунхаглагдаж суйрлагдсан суйрлагдсан байх нэ. 자, 우리가 하나님 앞에 진실하면 마귀 역사가 다 물리쳐집니다. Бид нар бүгдээр бурхны өмнө үнэнч байх юм бол сатаны ажлыг бид нар одоо хүчгүй болгож хөөж чадах болно. 마귀도 그런 하나님의 종을 두려워해. Сатан ч гэсэн ийм бурхны боолуудаас айдаг. 결과적으로 우리가 하나님의 구원 운동에 큰 열매를 맺을 수 있습니다. Тиймээс бид нар үрдсэн үр дүнд нь бурхны авралын ажил одоо маш их үр нөлөөтэй одоо нөлөөлж чадах нэ. 그 핵심에 우리가 바울과 같이
하나님께 붙들린 진실이 있어야 돼요. Тэгвэл хамгийн гол цөм нь юу вэ гэвэл бид нар Паултай адилхан Бурхны үгэнд одоо баригдсан тийм ээ. Ийм одоо чин үнэн тэр зүр сэтгэлтэй байх хэрэгтэй байна. 그 속에는 바른 복음이 있고 바울 속에 바른 복음이 있고요. Түүний дотор зөв одоо сайн мэдээ байгаа. 또 성령의 역사가 있고요. Бас ариун сүнсний ажил байгаа. 그의 확신이 있었습니다. Бас түүний бат итгэл гэдэг зүйл байсан байна. 그렇게 할 때 때로는 이 거짓된 사람들이 나아갔다가 마귀도 어찌 보면 하나님의 구원 운동에 여기에서는 도움이 되는 역사가 나타난 겁니다. 지금. Тэгвэл эндээс харах юм бол одоо юу гэдэг сатан хүртэл Бурхны авралын ажилд энэ чи харахад одоо нэмэр болж байна гэж бид нар харж болох нь тийм үү? 자, 우리에게도 그러한 역사가 있기를 바랍니다. Бид бүгд ч гэсэн ийм Бурхны одоо гайхалтай ажил байхыг хүсэж байна. 우리 잠깐 쉬었다 해야 되겠네. За бид нар бүгдээрээ түр амраад үргэлжлүүлье. 잠깐 한 10분만 쉬었다 하시자고요. Бүгдээрээ 10 минут амраад үргэлжлүүлцгээе. 있어라 이게. 예. 21절부터 우리가 말씀을 좀 봅시다. 21절부터는 여기 에베소에 큰 소동이 일어난 내용이 여기 기록이 되어 있어요. За тэгээд 21-р ишлэлээс эхэлж байгаа. 21-р ишлэлээс Эфест маш их одоо зөрчилдөөн болж байгаа. 자, 에베소에서 네. 어떤 소동이 일어나냐면 21절부터 한번 우리 읽어봅시다. 여기. За 21-р ишлэлээс уншия. 자, 여기 쭉 한번 읽어보는데 일단은 여기 29절 말씀까지 한번 봅시다. 29절 말씀. 21-ээс 29-р ишлэл энэ чинь маш их үемэн сам гарч байгаа. 21-ээс 29. Энэ бүхэн дууссаны дараа Паул Македон Ахайг дайрч Иерусалим руу явъя гэж сүнсээр шийдэн тэнд хэсэг байгаад би Ромд очих ёстой гэв. Тэр өөртөө нь үйлчилж байсан Тимоти Ирас хоёрыг Македон руу илгээж өөрөө Азад түр саатав. Энэ үед замаас болж баггүй үмэн гарав. Мөнгөний дархан Димитр гихч хүн Артемисийн сүмийг мөнгөөр урлаж урчуудад багхгүй орлого авчирдаг байв. Димитр даргачуудыг цуглуулад тэдэнд хүмүүсээ бидний сайхан байдал энэ ажлаас хамаардгийг та нар мэднэ. Та нар Эфес төдийгүй бараг бүх Азад энэ Паул гихч нь гараар хийсэн бурхад биш хэмээн ухуулж олон хүнийг эргүүлснийг харж сонсож байгаа. Үүнд бидний дарах муу нэртэй болох аюул байгаа төдийгүй бас их охин тэнгэр Артемисийн сүм хэрэггүй гэж тооцогдсон Аз болон дэлхийн шүтдэг охин тэнгэрийн сүр жавхлан буурах аюул байна гэжээ. Үүнийг сонсоод тэд хилэгнэн уурлаж Эфесийн Артемис нь агуу билээ хэмээн хашгирч гарав. Хот үмэн самуунд автан хүмүүс нэгэн зэрэг Паултай хансан Македоноос ирсэн Гайс Аристарх нарыг чирэн жүжгийн хүрээлэнд дайран орж ирвэ. 자, 여기 사도 바울이 에베소에서 이제 사역하는 가운데서 이제 큰 소동이 한번 일어난 적이 있었습니다. Элч Паул Эфест тийм ээ одоо үйлчилж байх хугацаанд маш том үемэн самун болсон байгаа. 자, 그 소동은 사도 바울은 이 세상이 사람의 손으로 만든 우상은 참 신이 아니라고 하는 것을 가르쳐 줬어요. За тэгвэл тэр үемэн юунаас болсон бэ гэх юм бол Элч Паул энэ дэлхий дээр гараар хийсэн шүтэн бол тийм ээ одоо жинхэнэ бурхан биш юм а гэдгийг хэлж өгснөөс болж үүссэн ба. 에베소라고 하는 곳은 로마의 어찌 보면 식민지입니다. 위성 도시예요. Эфес гэдэг бол Ромын одоо нэг жижигхэн тийм ээ одоо Ромын нэг жижиг дагуул хот байгаа. 에베소 자체가 항구 도시입니다. 항구. 제 여기 뒤에 배경의 그림에 보이는 것처럼 이 바다가 보이는 지중해가 보이는 항구가 있어요. 그게 에베소가 지리적으로 이 바다가 보이는 곳에 있는 도시였습니다. 항구 도시예요. Тийм учраас Эфес маань бас одоо газар нутгийн хувьд харах юм бол одоо датаа ирэг дээр байрладаг Бомтын хот байгаа.
지난번에도 한번 얘기했지만 대략 한 인구는 25만 명 정도 사는 작은 도시가 아닙니다. Ойролцоогоор нэг 250 орчим мянган хүн амьдардаг тийм жижиг бас хот гэж хэлж болохгүй тийм ээ одоо том хотойгоо. 이런 도시들의 핵심은 철학이라든지 문학이라든지 예술이 아주 발전한 그러한 도시였습니다. 아테나와 비슷해요. За тэгвэл ийм том хотуудын одоо онцлог нь юу байсан бэ гэх юм бол Афинтай адилхан одоо юу гэдэг гүн ухаан за тэгээ гар урлал гих зүйлсүүд хөгжсөн ийм одоо одоо юу гэдэг хотууд байгаа. хот байгаа. 자, 그런데 이 곳에는 아르테미 신을 섬기는 신전이 있었습니다. 아르테미라고 하는 여신을 섬기는 신전이 있었어요. За тэгвэл бид нэр Артемис гих одоо охин тэнгэрийг шүтдэг тийм ээ одоо тэгээд тэр охин тэнгэрийнхаа сүм одоо охин тэнгэрийн сүмэн тэнцээ байдаг байсан байгаа. 근데 사도 바울이 참신은 오직 하나님만이 참신이고 사람이 만든 이 우상들은 이건 헛된 것이라고 하는 것을 가르쳤기 때문에 그로 인해서 큰 소동이 벌어지게 된 겁니다. Тийм учраас Илч Паул юу гэсэн бэ гэх юм бол жинхэнэ бурхан бол тийм ээ хүний гараар бүтээсэн тэр одоо юу гэдэг сүм хийдэд байдаггүй маа жинхэнэ юу гэдэг хүний гараар бүтсэн нь бол одоо хим шүтэн юм а гэж хэлснээс болоод ерөөсөө одоо тэнцээ үүмэн сам бий болсон байна. 자, 이런 소동이 있는 그런 어떤 배경의 그 시간들을 여기 21절로 22절에는 이렇게 기록해 놓고 있어요. За тэгвэл тэр энэ одоо том үеийн болсон он жилүүд хэдийгээр бий болсон бэ гэх юм бол 21 22 дугаар ишлэл дээр одоо бичсэн байна. 자, 에베소에서 2년 3개월의 시간이 거의 다 끝이 되어서 이제 사도 바울이 마게도냐와 아가야를 거쳐 가지고 예루살렘으로 돌아가려고 작정을 했습니다. 사실은. За тэгэд 2 жил 3 сарын хугацаа бараг дуусаж байсан үед тийм ээ Илч Паул Македон болоод ахаагаар дамжаад одоо Ерүсалим руу буцъя гэж тэр бодож байсан байгаа төлөвлөж байсан. 그다음에 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 이런 말씀한 거 보니까 사도 바울이 네 번째 4차 전도 여행은 로마로 가려고 계획했다는 것을 우리가 알 수 있습니다. За тэгээд тэндээсээ гараад тэр тэнд хэсэг байж байгаад Ромд очих бодолтой байсан байгаа. За тэгвэл Ромд очих болсон шалтгаан гэх юм бол тэр сайн мэдээний 4 дахь аяна Ромоос эхлэх бодолтой байсан байна. 그래서 이제 사도 바울이 자기를 돕는 사람 중에 디모데 또 에라스도 요 두 사람을 마게도냐로 보냈습니다. За тэгээд 아시아에 얼마 동안 더 있었다고 그랬어요. За тэгээд Илч Паул өөртөө хамт явдаг, өөртөө тусалдаг Тимот болоод Эраст хоёрыг Македон руу явуулаад өөрөө Азад ахиад хэсэг үлдсэн байна. 자, 그러니까 여기 어찌 보면은 이제 아직 사도 바울이 지금 여기 에베소라고 하는 곳에 지금 머물러 있습니다. 그래서 아시아에 얼마 동안 더 있는 거 보니까 에베소를 중심으로 해서 여러 곳에 이렇게 갔다가 돌아오면서 전도 사역을 하는 중에 이런 일이 벌어진 거예요. За гэтэл тэр Эфес байж тийм тэр Азад хэсэг хугацаанд байх хугацаанд тэр сайн мэдээг дамжуулахдаа ирж очиж явдаг тийм ээ ирж очиж хэсэг явж сайн мэдээ дамжуулж байгаа буцаад Эфес тэрдэг ахиа жоохон явж сайн мэдээ дамжуулж жагаад Эфест хүрээд ирдэг ийм байх үед нь ингэж ирж очиж байх үед нь одоо энэ үнэ бий болсон байна. 사도 바울은 사역을 이제 좀 마친 다음에 이제 4차 선교 여행을 갖다 준비하느라고 아까도 얘기했는 것처럼 예루살렘에 갔다가 로마로 갈 생각을 가지고서 이제 3차 전도 여행까지 마쳤던 요 사역지를 갖다가 이제 마무리하고 돌아가려는 그런 시점이었습니다. За тэгээд энэ дээр харах юм бол тэр Илч Паул 3 дахь аянаа дуусгаад тийм ээ жоохон амарч агаад буцаагаад 4 дугаар аяныг одоо Ромоос эхлүүлье гэсэн бодолтой байгаа нь одоо энэ ихний 2 ишлэл дээрээс харж болно. 자, 예수 그리스도를 믿는 이 어찌 보면 그리스도교 우리가 보면 그리스도교로 인해 가지고서 그 성에 적지 않은 소동이 일어났습니다. 이게. За гэтэл одоо энэ дээр харах юм бол одоо
тэр хотод тийм ээ одоо маш одоо багтаж хэлж болохооргүй энэ одоо үмэн бий болсон. 자, 아까 여기 28절에 있는 것처럼 28절까지 쭉 읽었던 것처럼 내용이 아까 그겁니다. 여기 우상 만드는 이 데메드리오라고 하는 어떤 은장색이 은으로 아데미 여신을 만들었어요. 신상을 만들어 가지고 그것을 팔아 가지고 어떻게 보면 생업이 어떻게 보면 그게 생업인데 같이 일하는 사람들이 그것을 통해서 먹고 사는 그런 가운데 있었는데 사도 바울이 전하는 복음 때문에 사람들이 우상을 섬기지 않습니다. 이제는 더 이상은 아데미 여신을 섬기지 않고 나아가니까 자신들의 영업에 지장이 생기게 된 겁니다. Энэ 28 дугаар ишлэл хүртэл ингээ харах юм бол энэ Димитр гэгч хүн тийм ээ одоо мөнгөний дархан Димитр гэгч хүн Артемисийн сүмийг мөнгөөр урлаж хийгээ тэр дархтуудтай хамт одоо тэр одоо Артемисийн сүмийг барьж одоо уралдаг. За тэгээд тэрнээс гадна бас тэр өөрсдийн дархныхаа тэр хэмэл шүтэнүүдийг хийж бэлдснээр тэд нэр өөрсдийн амин зуулгаа олдог байтал Илч Паул тэнцээ сайн мэдээ дамжуулснараа жинхэнэ бурхан бол тийм ээ сүм хийдэд амьдрдаггүй юм а ямар нэг гараар хийсэн одоо бүтээлүүд одоо бурхан биш юм а гэж хэлснээс болоод тэдний нөгөө амин зуулган тасалдаж үгүй болох хэмжээнд одоо хүрсэн байна. 자, 그럴 때 여기 이 데메드리오가 자기의 직공들을 불러다 놓고는 우리가 이 영업하는 것이 과거에는 풍족했는데 그만큼 이제 많은 사람들이 우상을 섬겼지요. 그런데 이 바울이 에베소뿐만 아니라 전 아시아의 많은 사람들에게 복음을 전해가지고 이제 사람이 손으로 만든 것은 신이 아니다. 그렇게 하는 바람에 자기들의 우상 판매가 이제 박살이 나게 된 겁니다. 그래서 그 우상 판매가 어려워졌기 때문에 자, 이로 인해 가지고 자신들의 영업하는 것이 천해질 뿐만 아니라 사람들을 선동하기를 자신들이 섬기는 그 여신 아데미의 신전도 무시당하게 될 것이다. 그러면서 거기 직공들을 선동을 하는데 뭐라고 선동하는 천하가 위하는 그의 위엄도 떨어질까 하노라면서 뭐라고 외치냐면 크다 에베소 사람의 아데미여 하면서 큰 소리로 사람들을 선동한 겁니다. За тэгтэл тэр Димитр гэгч дархан тийм ээ өөрөө тэр эргэн тойрондоо байгаа дархчуудыг цуглуулад тэд нартайгаа ярилцаж одоо энэ Паул гэдэг хүний энэ одоо дамжуулснаар гараар хийсэн бурхад бол жинхэнэ бурхад биш гэж хэлснээс болоод хүмүүс одоо тэр жинхэнэ бурхан руу эргэснээс болж тэдний өөрсдийн амин зуулган тасалдаж тэд нэр одоо цаашаа тийм ээ одоо юу гэдэг ажиллаж амьдрахад хэцүү байдалд орсон. Зөвхөн тэр Аз төдийгүй зөвхөн Эфес төдийгүй Эфесийн эргэн тойронд байгаа тэр бүхэл хотуудаас хүртэл одоо тэр дархчуудын хийсэн шүтэнүүдийг авдаг байсан бол ингэж Паулийн дамжуулсан сайн мэдээнээс болоод тэд нар одоо өөрсдөө амин зулгаа алдаж эхэлсэн бөгөөд олон хүмүүс Паулыг дагсан учраас тэд нар одоо хэцүү байдалд орсон. Тиймээс тэд нар зөвхөн өөрсдөө хэцүү байдалд ороо зогсохгүй тэдний одоо өөрсдийнх нь гараар хийсэн Артемисийн сүм хүртэл охин тэнгэр тэр Артемисийн сүмэн хүртэл хэрэггүй гэж тооцогдож барыг тэр Артемисийн нэр хүнд нь хүртэл унлаа гэж үзээд ингэж хүмүүсийг хооронд нь одоо юу гэдэг одоо дотор нь ингэж одоо үүмэн үүсгэснээрээ тэр хүмүүс Эфесийн Артемис нь агуу билээ гэж хашгиралдан одоо ингэж маш том үүмэн самун тэнд одоо бий болсон байгаа. 자, 여러분들 가운데서도 주변의 사람들 가운데 우상 만드는 사람들이 있지요. Магадгүй та нарын эргэн тойронд бас ийм хиймэл шүтэн хийдэг тийм ээ дархчууд ч юм уу одоо гарын урд үүтэй хүмүүс байдаг байх. 혹시 우상을 만들어서 파는 사람들이 있어요? Магадгүй тийм юм хийгээд зардаг хүн байна уу та нарын эргэн тойронд? 믿고이? 잘 몰라요? Байхгүй мó. 빼꾸이? Байхгүй юу гэнэ. байхгүй. тийч дээр нэг хүн байгаа гэнэ. 거기 민도일 학생 주변에 있나 봐요. 그래요? 음. 린드바이를 그쪽에. 실제로 나도 옛날에 시골에 있을 때 전주에도 우상을 만들어서 파는 데가 있어요. 옛날에. Тэр үед намайг бас жоохон залуу байхад одоо чонжууд бас
ингэж шүтэн хийж зардаг хүн байдаг байсан. 한국은 옛날에 이제 이 불교 문화가 있어가지고 어떤 그 이제 보살상이라든지 그다음에 부처상이라든지 꼭 부처상만 아니래도 그런 것을 만드는 데가 있고 또 제주도 가면 하루방 알지요? 음흠. 색이 제주도에 음흠. 가면 그 하루방 제주도 토속신입니다. 음흠. 그런 걸 만들어서 팔아요. 그런 걸 만드는 사람이 주변에 있습니다. За тэр хиймэл шүтэн хийдэг хүмүүс нь ямар хүмүүс байдаг байсан бэ гэх юм бол одоо буддын шашинтай хамааралтай тийм ээ одоо заавал одоо ямар нэг одоо хиймэл шүтэн хийдэг. За чэжүүд очих юм бол чулуун одоо хүн байдаг. Хүн чулуу одоо хүний дүрстэй чулуу. Энэ нь болохоор чэжүүгийн одоо нэг ёсны бас шашны хиймэл шүтэн гэж ойлгож болно. 그런가 하면 남미에 가면은 끈을 만들어요. 끈. 또 동남아시아 가도 끈을 어떤 여러 가지 색깔로 해가지고서 끈을 만들어서 끈을 찹니다. 근데 그 끈이 뭐냐면 우상이에요. 우상 끈이. 그 끈을 차면 뭐 위험에서 지켜준다. 또 어떤 뭐 복을 받을 것이다. 아니면 뭐 애군이 도망간다. 그런 의미가 있어요. 그런 끈을 만드는 그런 일들을 하는 사람들도 있습니다. За тэгээд Өмнөд Америк ч юм уу эсвэл Азийн зарим улс орнуудад тийм ээ одоо бугуйч ч юм уу бугуйч энэ төр хийгээд за энэ бол одоо аз завшаан авчирдаг аюулаас хамгаалдаг чиний бузар мууг одоо арилгадаг за манай монголоор ярих юм бол орлогын үүдийг нээж гарлагын хаалгыг хаадаг ч юм уу тийм ийм одоо ингэж хэлж одоо ингэж хүмүүсийг итгүүлж төөрөгдүүлдэг ийм одоо шүтэнүй зүйлсүүд маш их байдаг байна. 우상이라고 하는 것은 우상은 나무나 돌이나 철이나 어떤 금은 세공품을 가지고서 하나님과 같이 하나님의 위치에 높여놓고 의지하거나 또 사모하거나 그것을 통해서 생사화복 어찌 보면 살고 죽는 것을 의지하는 것이 어떻게 보면 우상이에요. За тэгвэл шүтэн гэдэг маань юу юм бэ гэх юм бол хүмүүс тийм ээ өөрсдийн одоо чадахгүй байгаа тийм ээ одоо зүйлсээ одоо чадуулахын тулд гэх юм уу одоо итгэж найддаг өөрсдийн амьдрал за баяжих уу ядуурх уу тийм ээ өхгүй амьдрах уу гэдэг бүгднийг даатгаж одоо даатгадаг зүйлсүүд бол одоо ерөөсөө тэр шүтэнд одоо хандаж бүх зүйлээ хийдэг байгаа. 그 눈에 보이는 우상들입니다. Энэ бол зөвхөн нүдэнд харагдах тийм ээ шүтэнд одоо мөргөж байгаа байдал байна. 눈에 보이지 않는 우상도 있죠. Гэтэл нүдэнд үл үзэгдэх шүтэн гэж бас байна. 골로새 보면은 탐심은 우상 숭배이라고 탐심. 다른 거에 대해서 욕심을 가진 거예요. 다른 어떤 물건이라든지 사람이라든지 그거에 대해서 욕심을 가지는 것이 우상 숭배입니다. 우상이에요. Колосе ном дээр харах юм бол үл үзэгдэх тэр одоо шүтэний талаар юу хэлсэн бэ гэх юм бол шунах зүйл. Тийм шунал тэр өөр босод зүйлсэж шунж байна гэдэг маань хүртэл тэр шүтэн юм аа гэж шүтэн шүтгэхтэй адилхан юм аа гэж хэлсэн. 하나님이 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다. 성경에 이런 말씀이 있어요. Библиэлд хүртэл бурхан болоод эд хөрөнгөд тийм ээ зэрэг үйлчилж чадахгүй гэж хэлсэн байдаг. 그것은 뭐냐면 하나님보다 더 사랑하거나 더 의지하거나 또 더 신봉하는 것들이 우상입니다. Тэр нь энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэвэл бурханаас илүү итгэж найддаг зүйлс. Энэ одоо бурханаас илүүгээр одоо хүндлэж хайрлаж харж харамлаж байгаа зүйлс нь бол одоо тэдний хийм шүтэн юм аа гэж хэлж байгаа. 그것을 생업으로 하면 안 됩니다. Түүнийг бид нар амьдралдаа тийм ээ бас хүлээн авч болохгүй. 자, 우상 숭배하는 건 하나님이 기뻐하지 않는 거예요. Хийм шүтэн шүтгэх тийм ээ одоо бурхан шүтгэх нь бол бурханд одоо тааламжгүй байдаг байна. 왜 그렇지요? Яагаад вэ? 하나님과 멀어지게 하고 하나님을 발견하지 못하게 하고 하나님이 우리 인생의 생사화복을 주장하는데 그 하나님의 존재를 부정하기 때문에 그래요. Тэгвэл тэр хийм шүтэн шүтгэх нь бол бид нарыг бурханаас холдуулдаг бөгөөд бурхантай хамт бурханаас холдуулаад зогсохгүй тийм ээ одоо өөр одоо ертөл өөр одоо зүйлсүү бидний анхаарал бүх бодол санаа эргэдэг. Гэтэл бурхан бидний амьдралын одоо тэр төрж үхэж өсөж тийм ээ одоо баяжих ядуурах тэр бидний бүх одоо үйл явдлыг одоо бүх өрөөлийг бурхан биднэрт өгдөг байгаа. 그것은 진실이 아닌 거짓입니다. Энэ бол жинхэнэ биш
шүтэнүүд бол тийм ээ жинхэнэ биш худлаа юм аа. 그래서 우상을 섬기면 하나님을 떠나게 되는 거예요. Тийм учраас шүтэн үйлчлэх юм бол бид нэр бурхныг хайдаг бахна. Бурхныг хайд бурхнаас холддог бахна. 요즘은 돈이 우상이고 자식이 우상이 되는 사람도 있어요. Тэгээ сүүлийн үед үр хүүхэд нь мөнгө төгрөг тийм ээ одоо шүтэн болсон тохиолдол зөндөө байгаа. 때로는 어떤 사람은 자기가 좋아하는 사람이 우상이 되는 경우가 있어요. А гэтэл заримдаа тийм ээ тэр өөрийнх нь хайртай хүн хүртэл шүтэн болсон байх тохиолдол байдаг. 자기가 좋아하는 사람하고 살기 위해서 기독교 신앙까지도 포기하는 사람을 내가 봤어요. 옛날에. Өөрийн хайртай хүнтэйгээ гэрлэхийн тулд тийм ээ тэр шашин итгэлээ хүртэл хайж байгаа. Итгэлээ хүртэл хайдаг ийм хүнийг хүртэл харсан байна. 그럼 그 남자가 우상입니다. Гэтэл тэр хүний хувьд л тэр одоо эмэгтэй хувьд эрэгтэй шүтэн, эрэгтэйгийн хувьд эмэгтэй шүтэн нь болсон. 그렇기 때문에 분명히 이 데메드리오와 같은 사람이 들고 일어나는 것은 어떻게 보면 인지상정이에요. 분명히 정해진 이치입니다. 마귀에게 종로로 타는 사람들이 자기의 영업 물질적으로 손해나는데 가만히 있을 사람이 누가 있겠어요? 분명히 그런 일은 예고된 일이에요. За тэгвэл Димитрийн хувьд харах юм бол Димитр бол тийм ээ одоо яг л тэр шүтээнд ашиглагдсан, шүтээний хүн болсон бөгөөд сатаанд ашиглагдсан. Хин тийм ээ өөрийнх нь хоол хүнсний гол орлогыг таслаж зогсоож байхад хин тийм ээ одоо тэр үн дуртай байх байлаа тийм үү? Тийм учраас энэ маань одоо сатаанд ашиглагдсан ийм одоо гол нөхөр ахны. 이 일은 큰 일입니다. 작은 일이 아니에요. За тэгвэл энэ бол ерөөсө бага зүйл биш. Том одоо маш том асуудал болсон байгаа тийм. 아까도 얘기했지만 에베소라고 하는 지역이 25만 명이나 사는 큰 도시인데 여기 있는 사람들이 다 소동이 일어나서 막 난리가 나면 이건 큰 문제가 될 수 있습니다. Эфес гэдэг хот маань 250 гаруй мянган хүнтэй. Тийм ээ 250 гаруй мянган хүнтэй ийм одоо том хотод ийм одоо үймэн самун болно гэдэг бол тэр бага асуудал биш байх юм. 그런데 여기 29절에 보니까 온 시내가 요란하여 바울과 같이 다니는 마게도냐 사람 가이오와 아리스다고를 붙들어 일제히 연극장으로 달려 들어가는지나 이런 말씀이 보면 온 시내가 다 뒤집어졌습니다. 지금 이로 인해 가지고. За гэтэл энэ үймэнээс болоод юу болж байгаа юм бол 29 дугаар эстэл дээр харах юм бол хот үймэн самунд автан хүмүүс нэгэн зэрэг Паултай хансан Македоноос ирсэн Гaius Аристарх нарыг чирэн жүжгийн хүрээлэнд дайран оров гэж. Тэгвэл хот үймэн самунд хот гэх юм бол зүгээр нэг жижигхэн дүүргийг хэлж байгаа биш тийм ээ. Хотыг бүхэлднийхээр маш том үймэн самун болсон гэсэн үг байна. 여러분들 그 이제 그림을 보면 저쪽에 그 이 그리스 같은데 유적지 가운데 연극장들이 나옵니다. 이렇게 사람들이 이렇게 쭉 앉아가지고서 가운데 이제 이 공연장이 있는 그런 곳에 여기 이 가이오하고 아리스타고가 붙들려 가지고 세워놓고 이제 거기에서 사람들이 어찌 보면 에베소라고 하는 그 지역의 정치 형태는 오늘날의 어떤 민주 형태하고 똑같습니다. 그 사람들에게 쉽게 얘기해서 자기가 어떤 거에 대해서 같이 변론할 수 있는 그런 기회도 주고 또 죄를 묻는 그런 어떤 분위기가 있는 그런 상황이었기 때문에 그런 그림이 여기 29절에 정확히 드러나 있어요. 사실은. Тэгвэл бүгдээр 29 дугаар ишлэлийг бодоод үзээрэй. 29 дугаар ишлэлийн бүгдээр дотор төсөөлөд бодоод үзэх юм бол тэр жүжигний хүрээлэнд гэж. Жүжигний хүрээлэнг харах юм бол бүгдээр Английн тэр үеийн Английн жүжигний хүрээлэн театр нь ямар байсан бэ гэдээ үзэх юм бол тойрог тийм ээ. Тэнгүүтээ голдоо тайцтай ингээд тойроо үзэгчд нь суудаг ийм одоо юу гэдэг театртай байсан. Эндээс харах юм бол тэр үеийн шүүх явц нь ямар байх юм бол өнөө үеийн одоо яг шүүхтэй адилхан хоорондоо хэлэлцээд ярилцаад одоо асуулт асуугаад хариулдаг ийм одоо үйл явцтай байсан учраас тэр Гaius болон Аристарх хоёрыг одоо тэр жүжигний хүрээлэнд аваачаад одоо бүгдээр одоо нэг ёсны одоо шүүхээр сууж байгаа. 그럴 때 여기 사도 바울이 그 백성들 어디 그 연극장으로 들어가려고 그랬습니다. 지금. Тэгээд Паул цуглагчдын дунд орохыг хүссэн хэдиж дагалдагч түүнийг явуулахгүй байлаа гэсэн мөн. 그럴 때 이 사도 바울을 존경하는 이 아시아 관리 어떻게 보면 사도 바울을 통해서 복음을 듣고 구원을 받은 그 에베소 교인 중에
어떤 이 관리 그 사람이 사도 바울에게 통지하는 거예요. 영장에 들어가지 말라고. Мгм. За гэтэл тэр Паулийн анд болох Азийн хэсэг захирагчд гэж. Тэгвэл анд болох хэсэг захирагчд гэх юм бол эдгээр маань Паулаар дамжуулан сайн мэдээ сонссон хүмүүс байгаа. Тэр энэ хүмүүс тийм ээ одоо Паул одоо хүн эдгэж юу гэсэн бэ гэх юм бол тэр жүжгийн одоо хүрээлэн рүү бити очороо явж болохгүй шүү гэж хэлсэн байгаа. 여기 32절에 보면 사람들이 외쳐 어떤 이는 이런 말을 어떤 이는 저런 말을 하니 모인 무리가 분란하여 태반이나 어찌하여 모였는지 알지 못하더라. 이런 말씀이 있어요. За тэгээд энэ дээр 32 дугаар эшлэлээр харах юм цугсан олон бодолд самуурсан байсан тул нэг хэсэг нь нэг зүйл хашгирч байхад нөгөө хэсэг нь ондоо зүйл хашгирч байлаа. Тэдний олонх нь юуны төлөө цугснаач мэдэхгүй байлаа гэсэн маа. 왜 사람들이 서로 이런 말 저런 말을 했을까요? За тэгвэл хүмүүс яагаад өөр өөр юм ярьж тийм ээ одоо ингэж хашгиралдаж байсан юм болоо. 감정이 먼저 앞서 있고 분노가 먼저 앞서 있어서 그래요. Тэд нар өөр өөр юм ярьж байгаа шалтгаан нь юу гэх юм бол хит сэтгэл хөдлөлтөд автцсан тийм ээ. Сэтгэл хөдлөл за уур хилэндээ автсан байгаа учраас тэд нэр ингэж одоо өөр өөр юм ярьж байгаа. 자, 거기 왜 모였는지 자기네들이 모른다는 거예요. 왜 모였는지. Тэд нар өөрсдөө яагаад цугснаа мэдэхгүй байгаа. 자, 왜 모였는지 모른다는 뜻은 뭘까요? 야가 저것이나 믿고 해나 같은 육속인 벌써. 자, 첫째로는 사도 바울이 증거하는 사람이 만든 우상은 신이 아니라고 할 때, 자, 그것에 대해서 사람들이 우우하고 몰렸지만 그 가운데는 그래, 그렇게 생각하는 사람들도 있습니다. 마가드고 팀이 어떤 일치 파울링 хийсэн хүний гараар бүтээсэн шүтэн бол жинхэнэ бурхан бишээ гэж хэлэхэд тийм ээ гэдгийг гэж хэлэхэд эсэргүүцэж байгаа хүмүүс тийм ээ энэ одоо энэ Паулийн буруу гэд одоо ингээд цуглаж байгаа хүмүүс байхад тэр дотор нь өнөөрөө тэр чин бурхан биш байж болно штэ гэсэн эргэлзэж бодож байгаа хүмүүс ч гэсэн бас тэр дотор явж байгаа. 그래서 거기에서 어찌 모였는지 알지 못하다라는 것은 서로 생각이 다른 사람들이 모였다고 하는 것을 우리가 알 수 있는 거예요. За тийм учраас тэд нар олон нь юуны төлөө цугласнаа мэдэхгүй байлаа гэж. Эндээс харах юм бол бид нар энэ хүмүүс бол ерөөсөө өөр өөр бодолтойгоор хоорондоо цугласан байна гэж бид нар харж болох нэ. 그럴 때 여기 33절에 에베소에 있는 유대인들이 기회는 이때다 싶어가지고서 무리 가운데 알렉산더를 구원하여 앞으로 밀어내니 알렉산더가 손짓하며 백성에게 변명하라 하나 이런 말씀이 있어요. За гэтэл юудэчүүд Александрыг олонний өмнө урагш гаргахад Александр хүмүүст чимээгээ намдаахыг гараараа дохиод олон түмний өмнө өөрсдийгөө өмгөөлөхийг хүсчээ гэсэн байна. 아마도 이 사람은 구리장색 같아요. 구리장색 알렉산더라고 하는 사람이 사도 바울을 많이 손해준 적이 있었어요. Магадгүй энэ Александр гэдэг хүн тийм ээ одоо 구리 장삭 구리장색. 어떻게 보면 구리를 가지고서 여러 가지 물건을 만드는 그런 사람이었던 것 같아요. 구리. одоо энэ засын бишээ зисээр одоо зисээр одоо юм хийдэг хүн. Одоо энэ Александр. Тэгээ энэ хүн бол одоо Паулийн сайн мэдээнд маш их одоо хохирол учруулсан гэх юм одоо маш их саад болдог байсан хүн байгаа. Тэгвэл магадгүй тэр хүн одоо энэ Александр байж магадгүй. 어찌 보면 이 알렉산더라고 하는 사람이 유대인들은 우상을 인정하지 않습니다. За юудэчүүдийн хувьд бол угаасаа хиймэл шүтээнийг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс. 자, 어찌 보면 이 사람을 유대인들이 내보낸 이유는 사도 바울을 이간하기 위해서 거기 내보냈던 겁니다. 사실은. За тэгвэл магадгүй энэ хүмүүсийг юудэчүүд энэ Александрыг тийм ээ юудэчүүд ингээ урагшаа түлхэж гаргасан нь одоо Илч Паулийн одоо ярьсны зүйлсийг одоо хооронд нь хагаралдуулахын тулд магадгүй энэ Александрыг одоо энэ урагшин түлхэж гаргасан байх. 알렉산더가 그 백성들 앞에서 말을 하려고 하니까 여기 34절에 그들은 그가 유대인 줄 알고 한 소리로 외쳐 이르되 크다 에베소 사람의 아데미아 하기를 2시간이라 하더니 이런 말씀이 있어요. За гэтэл тэр хүмүүс түүнийг тийм ээ 34 дугаар эшлэлээр харах юм бол гэтэл хүмүүс түүнийг юудэ хүн гэдгийг таниад бүгд нэгэн дугаар Эфесийн Артемис нь агуу билээ хэмээн бараг 2 цагийн турш хашгиралдваа гэсэн ба.
자, 왜 그랬을까요? Яагаад? 자, 알렉산더가 말하는 것을 막았습니다. 왜 그러냐면 그가 유태인이기 때문에. 유태인은 본능적으로 하나님 외에 다른 신은 우상이라고 믿습니다. За тэгвэл тэд нэр Александрыг юм яриулахгүй тулд 2 цагийн турш тэгж хашгиралцсан байна. Яагаад гэхээр Александр бол юудэ хүн гэж мэдж байгаа учраас. Юудэчүүдийн итгэл үзэл юу вэ гэх юм бол ерөөсөд хүний гараар бүтээсэн бүх бурхад бол шүтээ, тийм ээ, хиймэл шүтээ юм а гэдгийг одоо бүр ингэж бүр тэгж итгэдэг, тийм ээ, ийм хүмүүс байгаа юудэчүүд бол. 우상의 존재를 인정하지 않는 사람들이 유태인이에요. Юудэчүүд бол ерөөсөө тэр хиймэл шүтээнийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. 그런 신앙은 바로 돼 있습니다. Энэ хувьд энэ итгэлийн хувьд ингээс энэ үүднээс харах юм бол тэд нар одоо итгэлийн хувьд зөв байгаа. 그렇기 때문에 그 데메드리오를 통해서 선동된 많은 사람들이 그 사람이 유태인인 것을 보고 입 다물고 가만히 있으라고 하면서 크다 에베소 사람의 아데미어만 주구장창 2시간 동안 떠들어댄 거예요. Тийм учраас энэ Димитри одоо тэр мөнгөний дархан Димитрис одоо эхлэлтэй энэ одоо үмэн самун бол тийм ээ одоо тэр Александрыг яриулахгүй тулд за чи бол чимээгүй бай гэдэг үгнээс нь түүнийг чимээгүй байлгаж агаад одоо 2 цагийн турш Эфесийн Артемис нь агуу билээ гэж 2 цаг хашгиралцсан байна. 자, 여기 35절에 그 에베소의 서기장이 무리를 진정시킨 다음에 이르되 에베소 사람들아 에베소 시가 큰 아데미와 제우스에게서 내려온 우상의 신전지기가 된 줄을 누가 알지 못하겠느냐 하면서 그 에베소에 있는 서기장이 무리를 설득하는 가운데 있었습니다. 이게 설득이에요. За тэгвэл 35 дугаар эшлэл дээр харах юм бол хотын захирагч ирж цугласан олныг тайвшруулад ийм хэлэв. Эфесчүүдээ тэнгэрээс унсан дүр агуу Артемисийн сүмийн харуулна. Эфес хот мөн гэдгийг мэдэхгүй хэн байгаа юм бэ гэд ард олныг одоо нэг гэсний одоо тайвшруулж өгч байгаа. 근데 이 서기장이 이 에베소라고 하는 그곳이 아데미 여신과 제우스 신전이 있었던 것 같아요. 그래서 그 지역에 어떻게 보면 많은 여러 도신들이 생각할 때 이 에베소 하면 이곳은 아데미 신을 섬기고 제우스 신을 섬기는 신전, 어쩌면 그곳에 있는 사람들은 그 신을 섬기는 사람들이다라고 하는 것을 일반적으로 다 알고 있다고 얘기해 준 겁니다. 일반적으로 다 알고 있다. За тэгвэл эндээс харах юм бол Эфес бол Артемис болон Зевсийг одоо шүтдэг. Энэ Эфес бол ерөөсөө Артемис болон Зевсийг шүтдэг гэдгийг бүх эргэн тойрны улс хотууд нь тийм ээ мэддэг. Бүх хүмүүс одоо мэддэг ийм одоо итгэл үнэмшилтэй газар байсан байгаа. 그러면서 일이 그렇지 않다 할 수 없으니 너희가 가만히 있어서 무엇이든지 경솔히 아니하여 하리라 이런 말을 합니다. За тэгээд 36 дугаар эшлэлдэр иймээс энэ нь нэгэнт маргашгүй тул та нар гоймоо юм үйлдэлгүй тайван байх хэрэгтэй гэж нөгөө арт түмнийг одоо тайвшруулж одоо байгаа. 자, 경솔히 하지 말라는 뜻이 어떤 뜻일까요? За тэгвэл энэ дээр юу гэж байна гэвэл тэр дими гоймоо юм үйлдэлгүй гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ? 자, 에베소 도시를 보고 에베소 사람들을 보고 모든 다른 지역에 있는 사람들이 아데미 신전이 있고 제우스 신을 섬기는 사람들이다. 다 일반적으로 다 알고 있는데 사도 바울이 우상은 사람이 만든 건 신이 아니라고 한다고 그래서 그것이 에베소 사람들이 아데미 신을 섬기고 제우스 신을 섬긴다고 하는 것이 그것 때문에 무시를 당하거나 그것 때문에 잘못되는 게 아니다. 사도 바울이 아무리 얘기해도 우리는 아데미 신을 섬기고 제우스 신을 섬긴다고 하는 건 모든 사람들이 다 알고 있다. 그렇기 때문에 함부로 경솔하게 판단하지 말고 이런 소란을 피우지 말라고 얘기한 겁니다. За тэгвэл энэ дээр гоймоо юм үйлдэж болохгүй гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэвэл Эфесийн эргэн тойронд байгаа бусад хотууд тийм ээ бусад хүмүүс ер нь эргэн тойрны бүх тосгод хотууд нь Эфес бол Артемис болоод Зевст итгэдэг ийм хот юм а гэдгийг бүгдээрээ баттай мэдж байгаа учраас та нар энэ хинч одоо энийг маргаж одоо үгүйсгэж чадахгүй учраас та нар энэ үүмэн самунаар дамжуулан гоймоо зүйл хийлгүүгээр тийм ээ тайван энийг одоо энэ асуудлыг одоо давж гарах одоо юу гэдэг давж гарах биш энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэж одоо энэ дэр хэлж байгаа. 자, 에베소에서는 참 그런 것 같아요. 합리적인 것 같은데. 자, 여기 37절에 신전의 물건을 도둑질하지도 아니하였고 우리 여신을 비방하지도 아니한 이 사람들을 너희가 붙잡아왔다. 이런 말을 합니다. За тэгвэл Эфесчүүдийг харах юм бол маш одоо юу гэх юм
боломжийн тийм ээ бие биетэй нээлттэй ийм одоо гайгүй одоо ард түмэн шиг байгаа. Энэ дээр харах юм бол та нарын авчирсан эдгээр хүмүүс чинь сүмийг цөлмөөгүй охин тэгрийг маань юурд оромжлоогүй юм байна гэж. 자, 사도 바울이 신전의 물건을 도적질한 게 없어요. Мэдээж Илч Паул тэр Артемисийн сүмийн одоо хөрөнгөнөөс гэх одоо тийм ээ эзэлс 아르테미 болсон байхгүй. 여신을 비방하지도 않았습니다. За мэдээж бас Артемисийн тэр охин тэнгэр Артемис гэх охин тэнгэрийг ч гэсэн муулд доромжилсан юм байхгүй. 단지 그 여신의 형상을 만들어 가지고 판매하는 사람들에게 사람 손으로 만든 것은 신이 아니라고 했을 뿐이에요. Гэтэл яг үнэндээ хэлэх юм бол тэр дарахчуудын тийм ээ одоо гараар хийж бүтээгдэж байгаа зүйл тэр дарахчуудад хандаж хэлэхдээ хүний гараар бүтээсэн зүйлс бол одоо жинхэнэ бурхан биш юм а гэж хэлсэн байна. 이 서기장이 볼 때는 그 여신을 비방한 것이 아니다고 생각합니다. Тэгвэл энэ хотын захирагчийн үүднээс харах юм бол ингэж хэлсэн нь тэр охин тэнгэрийг тийм ээ доромжилсан юм бол биш юм а гэж хэлж байгаа. 그래서 여기 서기장은 데메드리와 그와 함께 있는 직공들이 누구에게 고발할 것이 있으면 재판관들도 있고 총독들도 있으니 피차 고소할 것이요. 만일 그 외에 무엇을 원하면 정식으로 민회에서 결정할지라 이런 말을 해줬습니다. За тэг 38-39 дэх эшлэл дээр харах юм бол хэрв Деметр болон түүний урчууд хин нэгний эсрэг гомдолтой байгаа бол шүүх хуралдаж байгаа мөн тэрүүн захирагч байна. Тэд гомдлоо авч ирцгээе. Хэрв үүнээс өөр асуудал та нарт байгаа бол түүнийг чин хуулийн дагуу хурлаар шийдвэрлэнэ гэж хэлсэн байна. 어찌 보면 요 말씀은 오늘날 이 민주정치의 어떤 토대가 이 그리스라고 하는 이 나라 그 당시 옛날에 헬라, 로마 이런 정치에서부터 시작되었다고 그러는데 실제로 성경 말씀에도 보니까 그것을 읽어볼 수 있는 내용이네요. 보니까 38절이. За тэгвэл энэ нөхцөл байдлаас харах юм бол энэ нөгөө манай өнөө үеийн ардчлал гэж байна тийм үү? Ардчлал. Энэ ардчлал маань ерөөсө грекээс үүдэлтэй гэж ярьдаг. Гэтэл бид нэр өнөөдөр Библиэл дээрээс ингээ харах юм бол тэр грекийн шашинтай тэр одоо Эфес хотын энэ нөхцөл байдлыг харахад яг л энэ ардчилсан зөвлөл одоо энэ хурлаар хүртэл шийддэг тийм ээ? Ийм нөхцөл байдалтай байна. 오늘날 이 전지주의 국가, 이 공산주의 국가들은 아주 그냥 인민재판을 합니다. 막 뭐 사실은 뭐 도둑질한 것도 아니고 아무것도 아닌데 가서 막 그냥 죄인처럼 뭐 반동분자다 해가지고서 막 싸그리 그냥 몰아가지고 돈 많은 사람은 다 부르주아다 해가지고 다 죽여야 된다 해가지고 막 선동을 해서 그렇게 하는 그런 모습은 그건 바른 정치가 아니지요. Тэгээ эндээс харах юм бол одоо тийм ээ яг үннийг хэлэхэд юмыг хулгайлаагүй доромжлоогүй байхад тэднийг буруутгаж авчирж одоо юу гэдэг буруутгаж байгаа нөхцөл байдал. За тэгэнгүүтээ хэрвээ мөнгө ихтэй байх юм бол өнөө үед ч гэсэн тийм ээ мөнгө ихтэй байх юм бол ямар нэг одоо хууль зөрчсөн байсан ч хуулийг ингээд гээс одоо өөрчлөлт ингээд гараа явуулдаг. Энэ нөхцөл байдлаас нь харахад л ерөөсөн одоо энэ одоо улс төрийн удирдлага нь одоо буруу байна гэж харж ойлгож болохоор байгаа. 근데 여기는 벌써 이미 보니까 서기장이 만약 고발할 것이 있으면 재판 날도 있고 또 총독도 있으니까 고소하라는 거예요. 오늘날 우리도 어떤 문제가 있으면 고소하지 않습니까? 고소하듯이 이렇게 고소해라. Гэтэл өнөөдөр энэ дээр харах юм бол Деметр болон бусад урчуудыг тэр захирагч гэж байна тийм ээ. Хэрвээ хэн нэгний эсрэг гомдолтой байгаа бол та нар шүүхэд мэдэгдээ. Шүүх хуралдаж за тэгээд тэнцээ захирагч байна. Тэгээд бүгдээрээ шүүхээр асуудлаа шийдвэрлэе. Хэрвээ ямар нэг зүйл өөр байгаа болохгүй байгаа юм бол тэрийг хурлын дагуу бүгдийг шийдвэрлэж өгнө. Хуулиар шийдэж өгнө. Гэтэл бид нар ч гэсэн өнөө үед тийм ээ ямар нэгэн зүйл болохгүй байх юм бол мэдэгддэг, цагдаад мэдэгддэг тийм ээ. Одоо гомдол гаргадаг. 그러면서 여기 39절에 만일 그 외에 무엇을 원하면 정식으로 민회에서 결정할지라 이런 말씀을 했어요. За тэгээд бүр 39 дээр хэрэг үүнээс өөр асуудал та нарт байгаа бол түүнийг чинь хуулийн дагуу хурлаар шийдвэрлэнэ гэж хэлсэн байна. 만약에 너희가 억울한 일이 있다고 생각하면 그것을 정식으로 민회라고 하는 것은 여러 백성들이 모여서 어떤 회의가 있는데 어떤 거기다가 정식적으로 이의를 제기해서 그 민회에서 그래 우리의 이 신전의 이 우상을 만드는 일에 사도 바울을 통해서 손해가 났구나 하면 그렇게 결정을 해서 정상적으로 고소를 하든지
재판을 신청하라는 얘기예요. Мгм. За тэгвэл энэ чи тэр хэлж байгаа хуулийн дагуу хурлаар шийдвэрлэн гэж. Тэгвэл энэ хурал нь ямар хууль юм бэ гэх хурал гэдэг вэ гэх юм бол тэр олон одоо үндэстнүүд тэр одоо Эфест байгаа тийм ээ олон хүмүүсийн тэр төлөөллөөс үүсдэлтэй одоо тэр хурал явагддаг. Бөгөөд тэр хурлын дагуу хурлын шийдвэрээр хэрвээ энэ Илж Паулын дамжуулсан ярианаас болоод хэлсэн зүйлээс болоод энэ даргачдын ажилд одоо ямар нэг хохирол үүссэн байна. Тэд нэр одоо юу гэдэг тэдний амьдрал энэ Илж Паулын дамжуулсан сайн мэдээ үнэхээр нөлөөлж одоо хохирол амсуулсан байна гэж шийдвэр гаргах юм бол тэд нэр цаашлаад одоо тэр Паулын эсрэг гомдол гаргаж тэр Паул шийтгэлээ хүртгөө яах вэ гэдэг нь одоо тэгж ийм одоо үе шаттайгаар явагддаг байх нь тэр үеийн хурал нь. 결과적으로 사도 바울이 이 복음 전하는 일에 이런 어떤 민주 정치도 복음 전하는 일에 어찌 보면은 데메드리오가 격동을 해서 분쟁을 일으켰지만 그것도 이렇게 쉽게 얘기해서 그 소란을 잠재우게 되는 그런 좋은 모습으로 이렇게 역사가 나타났어요. Тэгээд эндээс харах юм бол энэ ардчлал гэх юм одоо тийм ээ хуралдаанаас гарч байгаа үр дүнгийн дагуу шийдвэрлэдэг энэ ажил маань хүртэл тэр Димитрийн үүсгэсэн тэр самууныг хүртэл намдаахад тийм ээ маш их одоо сайн нөлөө үзүүлж чадсан байх нэ. 그리고 40절에 보니까 오늘 아무 까닭도 없는 이 일에 우리가 소요 사건으로 책방받을 위험이 있고 우리 이 불법 집회에 관해 보고할 자료가 없다 하고 예, 그 모임을 흩어지게 하니라 이런 말씀이 있어요. Тэгээд 40-41-р эшлэл дээр харах юм бол өнөөдрийн явдалтай холбоотой өмнө самун дэгдээснийхээ төлөө бид буруутгагдах аюулд ороод байна. Учир нь үүнд үнэхээр шалтгаан байхгүй бөгөөд энэхүү эмх замбраагүй цуглааныг бид тайлбарлаж чадахгүй гэжээ. Ингэж хэлээд тэр цуглааныг тараасан ажээ гэсэн. 데메드리오가 소동을 일으킨 것은 소요 사건입니다. 그건 어찌 보면 아무런 까닭이 없는 겁니다. 물론 그에게는 까닭이 있어요. 자기네들의 생업에 위기가 왔으니까. 그러나 서 기장이 볼 때는 아무 까닭도 없는 일이다. 왜? 아까도 얘기한 것처럼 사도 바울이 그렇게 주장한다고 해도 에베소라고 하는 지역은 모든 사람들에게 저곳은 아르테미 신전 섬기는 사람들이 또 제우스 신전이 있는 곳으로서 그 사람들이 그것을 섬기는 사람이라고 하는 인식은 바뀌지가 않는다라고 하는 생각을 서기장은 갖고 있었던 거예요. 그래서 그런 생각을 가지고 너희들이 이렇게 소동을 일으킨다고 해서 우리가 달라지는 것은 없다. 이건 단지 너희가 소요 사건이다. 그래서 아무런 일이 아니니까 하면서 그 소요를 그치게 했는데 결과적으로 이런 모습들은 하나님께서 사도 바울이 복음을 전하는 일에 결코 그 복음 전하는 일을 막을 수 없다고 하는 것을 보여주는 내용입니다. 사실은. За тэгээд Димитрийн үүднээс харах юм бол Димитр болон тэр дарагчууд тийм ээ өөрсдийнх нь ажил саад боллоо бараг л амин зуулган таслалаа гэдэг үүднээс энэ өвмэн самууны дэгдээсэн боловч харин тэр хотын захирагчийн үүднээс нь одоо зүгээс харах юм бол бүх улс үндэстэн бүх одоо эргэн тойрны хот тосгодод тийм ээ хүмүүс энэ Эфес гэдэг хот чинь тэр охин тэнгэр бол хэм блэ тэр охин тэнгэр нь Артемис болон тэр Зевст үйлчлдэг тэр Зевст итгэдэг улс орон шүү дээ гэдгийг бүгд мэддэг учраас тэр Паулийн яриад байгаа тэр ярьсан зүйл нь өнөөдрийн үүмэн самун болгох үүсгэх тэр гол шалтгаан биш юм а гэдгийг одоо тэр захирагч үзээд тийм ээ бид нар цаашлаад харах юм бол их хичнээн ингэж буруу зүйлийг одоо ингэж одоо үүмэн самун гаргасан ч хинч бид нарыг ямар ч одоо улс үндэстэн ямар ч одоо тэр хотынхан харсан энэ Эфесчүүд бол Артемис болоод Зевс итгэдэг одоо хот шүү гэж харнаа. Тийм учраас бид нар ингэж дими гоймой зүйл хийх хэрэггүй гэж одоо хэллээд одоо цуглааныг тараасан байгаа. Гэхдээ эцсийн үр дүнд эндээс харах юм бол юу гэх юм бол Бурхандны сайн мэдээг дамжуулж байгаа Паулийн тэр сайн мэдээд ямар ч үйл явдал хинч байсан тийм ээ. Ямар ч хүн тэр Бурханы сайн мэдээнд саад тавьж чадахгүй юм а гэдгийг л одоо энэ дээр харуулж байгаа юм а. 오늘은 우리가 여기까지 좀 하도록 해야 되겠습니다. 자, 오늘들 бүгдээ ингээд дуусгая. 예. 오늘은 뭐 이렇게 큰 내용은 없지만 그래도 중요한 것은 여기 사도 바울이 에베소라고 하는 지역에서 큰 역사를 이룬 거에 대해서
어떻게 그 역사가 만들어지고 또 이 역사를 통해서 이 에베소 사람들이 어떻게 변화됐는지 그거에 우리가 중심을 가지고 말씀을 보는 것이 중요합니다. Мгм. Бид нэр хэдийгээр тийм ээ одоо юу гэдэг өнөөдөр нэг чухал онцгой үйл явдал байхгүй байгаа ч гэсэн Илж Паул хэрхэн сайн мэдээ дамжуулж байна? Тийм ээ тэр сайн мэдээгээр дамжуулан ямар үр дүн хүрсэн бэ гэдг нь өнөөдрийн бидний одоо үзэх одоо хичээл байлаа. 결과적으로 하나님의 복음 운동을 막을 수가 없습니다. Ерөөсөө л энэ бүхний үр дүнд Бурхны тэр сайн мэдээний Бурхны авралын ажил хинч саад болж чадахгүй юм аа. 여러 가지 마귀 역사가 있어도 복음의 역사는 계속해서 흥왕해서 계속해서 나아간다고 하는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 지금. Хичнээн одоо сатаны ажил байгаа ч гэсэн тийм ээ. Тэр сатаны ажил байгаа ч гэсэн Бурхны авралын ажил хинч саад болж чаддгүй маа гэдгийг л харуулж өгч байна. 자, 오늘은 여기까지 좀 하죠. За өнөөдөр бүгдээ ингэж дуусгая. 오늘도 수고 많이 하셨어요. Өнөөдөр бүгдэнд нь баярлалаа. Бүгдээрээ сайн байлаа. 오전 오후 또 이렇게 Өглөөний хичээл, өдөө сашин хичээл гэдэг. 또 통역하는 세기도 수고 아이고. 많이 했어요. За сэгэжсэн баярлалаа. 자, 저한테 하고 싶은 얘기 있습니까? За пасторт хэлэх юм байна уу? Одоо л гоё жоо. Байна. 자. Байна.